le tae Ame o le la ua punitia po I poao E sau mātua wha asusu I lawa la au Sa sala le punga la au matala uao E tio fo I Samoa whai o na tae au E amatanga o le aso whaapopo o le olanga E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so ai nei Samoana Se ti tau whao le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso ko ua hoa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Awa mo malie I maunga E asofo na valo ia I mapaupaunga E vihinga ua paako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli mapaapetai Ya, toe fatalo fatu Samoa le o nangara sifonga tai afo ile nei fiafi o le asoto na ina ua ono minti te ele tu lai lima ile fiafi fai ono fape atu ia le lo fanga malanga leo le tu ino mfenta tu tu feilwa ile nei baanga o le fiafi o le asoto na ia pei o tele masani o tatu pulkalani whapitoa ia o nisi o whaatanoanga ia masitasi po i o tatu malo na tofa mai mo le niva ia so i le so melea ia o te whamaru o te fu nisi ia o na ele masani o no tutua tu whapei ia fiafi o sto na i o te lo oso sa le nei i nisi vaenga o lo mesi lava tutonu o tatu o Samoa ia o te manatu le ua tarfia le ua te ale lima masalo po le te au le lua I tutonu o tatu o Samoa ma o kilani New Zealand tolu Julai se ai ia ona o se whaatanoanga sa tofa mo le so I le taimini nei o le sa ia te utou ia o le asoto na ina I nei ia I matou ia se taimi la mua ia ona whaauau leo lea whaatanoanga ia maleli I male te fono o le nupi wha ia po le sunga ia pali I panoa ta vita moala I se taimi o mua I le tūla po le tau le tūla fitu ia I matou I California nei ia masalo po le tāna o le wha I tutonu o Samoa. Ia te tununga mani foi nei aso mfainta tu e whelai ia I manu o lo tātou atua o lo telepe I nao na manuia
ia ai titi le nei tūlalolangi o loo mātou o au mau manonofo ai. Whaafetai i le atua, ia o leo ua whaasolo ina pongisā i mātou lea ili i tāina le tūlai ono au angoto le la, ia te angoto atu le la ia i mātou, ia o winga i o le suinga o le tau, ma le mātou ta pena atu tu te uru whale atu le ngata o le kirisimasi ma tau sanga fau, ia a o le mātou uru whale atu i le tau malulu, winter, o le aso luas fumatasi o le masina le nei, toi whala vaso pa ia le kirisimasi, ia ai o mai loa, ia le tau malulu, o te mine umtua malulu a, ia ai li official le afo ia leo o mai o le tau malulu, fia ngai ma le nei tu lalolangi o lo mātou o nofo mau mawai, lea ia mātou te talo fatu ia te oe, sa moa e suafa man malo, o keriso Yesu lo tatu oli i maro tatu faola, ia o lona au malo sin tai mai ailu tu soifua malo ola, ia le fu o tatu au lia manuia, le afto a to na i mātou le nei o tatu na utu ua umato na mai ato na i tonu Samoa ma New Zealand i le aso sa le fato a te ia le tula se fulu minute te le tula e lima ia i mātou i Amerika nei. Ia, le suafa man malo tatu li i mano tatu faola mātou te whatalo fatua i ate o Samoa. Mai ai maunga te tele, ia se ia pa ia maunga iti o ta mā matina mātutua o la wau sina, ia se ia pa ia lava o tūpulanga talavou, ia mase o pitu i titi i le nei vaenga o le tautua, mai au nanga a lau siu fonga o le taia. Fou lau tau au na masani o tuila epa whaafetai li o sua ia manatu tatu wangai i tatu amtanga masani i se tatu pese ia ma whaifo i se talo e amatadi ai fe au mga luenga o le nei yaso le au si me lau whaafonga Samoa tatu wafi. O mai o touma, fia ma pepe se. O mai tato i pete ma. Tanto te iloai, ua whanau le tu. O mai a tato ifo, o mai a tato ifo. Au matu wharo longo i o vi inga e. Sa afi ai le tangata i lo o me. Ia po pespesenga ma vi inga o le kirisimasi. Ma le taimi o le liutino tangata o la o fio. O lo o whaataritari i ai le lalolangi i le nei vai yaso ma le nā vai yaso. Le atua lo mātou ta mai vi ia oe e whaabavau. Awa o tele pea lo lofa ma lo wanga le nei. Ma lo pule whaafitai e lofa. Whaafitai le tausi lo mātou ola. Taimi aso. Mātou iai le nei tu aso. Yo e ua ka pena molo aso pa ia. A o lo sapati nisi o kālesi. Ia, e tā penanga le tangata lawa ia e sauni i le loto i tutonu le tangata e taunu iai le mea lo fasili le mo mātou tātou malau o fio le ni aso lo mātou ia manu i tele tā penanga au tangata i le nei vai tau o le eti o te talo tamai a mangalo i mātou uma i toto pa ia o ke risolo maturi i manu matu faul. Amen. Oh, Sana.
tātou O mai a tātou wifo i lo tātou wali. Pesenga o ke visimasi, ia mai le susunga i le li pese, le sunga i le li whaife au, o wharwhatu e nari. Io e pei ona o tala atu i se teimi ua tuana ia pei o le album ne u whaisi leva. E le ni pese fou lau tō whawhom salo ua silia late le tōrsi futau sanga talu ona pueina ia le sidilea, a le sunga le li pese, ia po le sunga fo i le li whaife au, ia wharewhatu e nari. O lea ua iai lana fo i tāpua inga, pe o lea ua tāpua iai i le vaitemi nei. Aina u tā ua sa o iai to tonu o le studio whaatasi mai ia, i le puenga wana pese ia. Na, e li whapena u pese ai, ai sa o na mātou iai whaatasi le teimi i le tāpenanga. Ia mana inisi o mawhine, ia pe ona u tā ua o lātou suafa. I le ai o kasone, po le ai o kasen, i le studio, ia stasio i Palangi, ia nān whatino i nai. Ia, saru, a leo silia matos futau sangata ruai. Ia, nga, sa ola o le whamanatu mai, ua ova matos futau sangata talu ona, pe na pue ona le loa lola, ia leo le master CD, ia te le lopo whena to e maua i le sunga li whaife au. Ia pe whaatua atu e autuma iai ia le CD le masaro po o le fia. Wha lima tau sangata ruai. E leni pese fau o pese ua leva o na pue molo tau sira fia Samoa. I le langina, i lona wha Samoina, ia male temi fo i na tu whaatasia. Ia e matango fie i le whaafonga mane whaanongolongo. Ia o te manatu o lea ua whaafonga lea tua i maua ia te ia fo i lona lava vi inga o lea tua e pale i vi inga i le ai fo i sisi atua e sili ia malo tātou atua toru tasi pa ia. Me le au pea ono tātou vi ia a o tātou o iai i le nei vai tau o le tausanga. Ia o le o tātou wa ai malava i tāpenanga. Aso fia nei, aso sfuma whai nei ia i mātou California. O lono winga 14, 25, 11 more days. Toi sfuma tasi aso ia o na tu vai rola ia i le aso. O loo wha tali iai ia le lalolangi. Eoe, tātou te va ai ma tātou talia ia po le atonu le vai le itu la ma le aso. Ai mana tua foi, o nei mea tātou te whaatali iai. Tātou te leo te whaatalia e leo, o mo meo aso e whaamanatu. A o Yesu fia nei. Ua lua afe le atau sanga nei, lua afe lua sifun matwha, a lua o lua wha. A whaitau la le whaitau wina wha le ka lena. So, hei tua le mesi. A whaitau la ilona whaitau wina wha le ka lena Samoa, moro tu sira fia. Ia o le au whainga fo i lea o tausanga talu o na whanau mai Yesu. Eo e pe fua whapena i aile ka lena lea e te soifua i nei ma o wola ai. Mō le sira fia uma e i tātou uma. Na i whaingo fie o na tātou manino ma malama. Lona winga ua silia ma le lua afe. Tausanga. Ma tau dia le toe ta pena ina e ta malo Gregory le ka lena. Lea ina ua tula i mei loa ia pe ua fua whapena le zero forward pe sau le zero iluma anga tu atu pe aru anga ilunga foi numera luma mai le whaitaunga century pe a fua i nā on tatu te tilo iai o le whaitauina foi nā tausanga talu o na whanau mai Yesu
lua afe, lua sifu matfa. Tu se olo winga o lo sui fua mala uola, e fua umai lunga o le whanau mai o lo tātua ni whaola. Ia pe e whapena se langona, ia male whaatalitali atu o le lalolangi, i le o mai o le pepe fou, pepe o le kerisimasi. E se le foi, le ale tau o le mea. E se le mamalu, e se le mamalu, foi le leo le, e tate whaalongoina lava i o tatino, tate langona lava, o te tali tonu foi. O ai ara tangata whai mai ele te tonu i a Yesu, na whanau mai i le vai tauna ni o tosanga. O ai foi e ka le sia latu, e ai le te tonunga. Le o emo ai se whai longa o kerisimasi tonu o na fale, o lumo le fale, i le vai tauna nei. I oe. Me se lava o tātou tangata Samoa. Mana tua. E to a tele o tātou tangata Samoa. E pei o tele i lātou pei e liu lotu. Liu e ia tangata e fōu nei le liu lotu. E i tangata e whiola e ua umana liu lotu o lātou mātua. Ioe. So oisi ana whana nau mai e ka le sia o laua iai le te minei. Oisi whatoa liu lotu e mamau o na liu lotu. So o lea lau, o le winga na lau tala. E pei o lea mai a, e pei ua pispisia po lea to inga tapu inga te tapu iai mai whapea mai e le aise o iai e ka le sia la to te le whamanatuina aso nei te pela le ka le sia leo le moni mau Iova. O te le o mauti noe le aso fitu. E pi umai o le moni mau Iova la to te le celebrating le Christmas. Alu winga la lau tala o i la to peina liu mai e le 11 o i le ka le sia nei e ka le sia ia. Pe e alu lua tau ale ma fau le i le vai tau nei a whaalongo o pa o pese ia e nate whaalongo ina, e nate langona ina. Ia whapena foi la ia tau, te tonu foi whapena ia tau i le mamalu o le mamana. E muri a tatu whai tau ma tatu tam whai e au ili doctrines e ka le sia ma meni o au lotu. Original writings ma i lato na lato tu fatasia ia le tuspa ia mai le amatanga. Ia pauna o siona pona. Langa la ua mai isi e ka le sia te pila na i ka le sia te ta ua. Ele o mai whaanga pe o tuspa ia le tasi. Ioe. O tuspa ia le tasi o mai o lato whaangaina ma fatu ai lunga o lato doctrines. Po a o onga whaale ka le sia. Ioe. Ele o mawhai o na o mai whape ele pei o le Muslims, le Musalemi, ia le lato le a foi le tau o le lato tuspa ia. Po le ingo tuspa ia lava. Ia, peila o tato. E liu lo tua isi tangata. Ma o ia ka le sia, foi le lato te le celebrating le Christmas. But the same Bible. The same Bible o lai o lato whaungaina. Whai fo ua iaini na lato lo minga ua sui mai le original Bible e tau mawhai e li liu le tuspa ia the original Bible ia suitable i le lato fo i tatonunga ma lato doctrines. Ai le i mawhai o no lato tu fatasia se lato lava tusipa ia mai le amatanga. Ioi. Mela na tatu te whaafitai ai i lato mai na mua lava. Na mawhai o no lato tu fatasia ia le tusinga. Ioi. Ale tusipa ia whaar kerisiano. Lea ua launga tasia uma pe o mai ala isi e ka le sia whai me ese ala ko doctrines. E le, ioi, i au tatou mautinoa. Pe ese lava le whaavaina, ona e a fua ma ia i latou na whaavaina le ka le sia, ma whaavaina le ka le sia. Ioi.
Wa tatou tiro to ana vai mea ia. Na tatou malama ile mele o te tala noa tuai. Io e. Tatou mai lo le tam fai tau te fi nau ma whapea mai le o le mea sao le mea sao le. But the same Bible. Io e. O isi ka le sia fōu nei a tuspa ia. Ua leva. Io e. So ele o mai la tam fai tusi ase la tau tuspa ia. Pe fa Samoa se la tau. E tasi la. Mele te tau e tatou whawhetaia i la tau. The original people. The original writings o nei mea. Io e. Aisia. Leanga ele I whaingo fie le tu whatasio le kanona. Io e. Ele I whaingo fie o na tu whatasia. A ua whaingo fie ia tātou I nei au ngā tupulanga. Ona o mai, io e sa ili vai whai mai ele se sen mele. Io e. A ele I afure mo aulu mai le amatanga from the original Bible. Ele I tinga ina. I lato. E te tau ono tātou I vi ma whawhetai. Whawhetai le tua. Ona o I lato na tu whatasia. Tusi tu singa. A tusi tala. O tuspa ia fua marikene se tau I le whaalinga. Io e. Wa a utala noa tu nema tātou o e sa ili mea. Ia na. Ese le asofitu, ese católico, ese metodisi. E tofua la toma la doctrines, la tofu tetununga, but one Bible. E ta certo Spania, ade mela malie. Ia me foi la le foi fina mai le kalesia católico ia la tona le liwina 5 minutes pa ina. So ele o le taua, po ai na tu o le metau o lo tatu fa maluina. Ma tātou whawhetai I le atua, ia I latou, the original authors, po original writers, o le tuspa ia. Io e. Ai leo tātou mai tātou whinau, whai mai lea whinau, whai me o lau e kālesia moni, o lau e kālesia sa, o lau e kālesia, but the same Bible. Awhesili, o aina tusia tuspa ia. Io e. Ia pio le mea na pio nai talafu ia tau tātou tilo iai. Ina ia mawhai ia ave ese pā vai loto le meo le tātou tusi lima. O ai sao, lana tāpua inga, a oi se. Ia e. Tātou whawhetai I le atua, ua iese tusi pa ia. E pe o inai lautua iai le soifua whaitau a le tangata. Io e, po le lau sa ilinga, po le lau doctrine na lau e kalesia ma tula fono e aon wha mamaru according to the Bible. Then, so be it. Ai leo se mea tātou te whinau ai, ma whapea mai, le ai leo mea na, e se sēne mea. Le anga au, peo leo u tala noa le mea. E ai le porkala me u tala noa turo le teimi o Kirisimasi. Attack me out na tailunga fa mele ai le fa na Yesu se solusu lima. Ele fa na Yesu se mele se meta o se la Kirisima si le ni me e peisi lunga fa melo le e refer I se foi upu mani foi upu tu spaia. But ele o iai le va ainga lau tele. Fai tau le au te lenga o mea ma aua ne I papau le tatou fai tau male whaauinga ina o tuspaia. Wai papau lor tatou vai when we read the Bible literally. O to inga mea whanai mo tatou I papau fo I o tatou mawhauwhaunga. Io e. Tatou te mai fo I le tatou interpretation. I whapena fo I very shallow. E papau le tatou vai iai ia bea whapena. Anyway, ole atoanga o le tala. Tasi atu spa ia le ia o ai ma whaatonu o tatou. O le ale tatonunga la wikalesia, so be it. Keep it to yourself. Eo e. Nā te tonu o iai, ngā lue whaamaoni po whea lava le mea o iai. Ai le a vea le doctrine a lea kalesia mane,
e finau e lor tangata mwhai mai o ia o lana tatununga e sao. Lenga le o tana no le vai tau o Krismasi. O le tali o te tali ele mena e le o le aso ma le io o le mea na tupu ai le aso. Le mea tupu ai le aso. Io na. Ia, o te tue whatalo whatu sa moa ia te oe i le nei vaenga o le o ele tatu malo masalo o le fitu, o le tau o le fitu. Ia, le le tai au o le temi e tanu mai tatu malo ia le susunga ia pali i panoa ta vita moala o le tatu malona ia e talo le July fitu ona mafuta mai lola ia le tatu te fasoa e wingala i le polkalame le se uma peselea ona o taina tulola ia le polkalame na fai se vai ia na po. Yes, ana po. Te whaalongolongo la iai. E le iai le li o le no vai tupe umai le iai ia papali. O te mai tai pule por CEO o nupi wha o le li lo ia ko simiti o le consultant o i elingo consultant ia manisi ma le te mai tai pule o le nupi wha le CEO o le te mai tai o ia masetasi o te mali ia pe o la tona sa avea le mta bu sa va ia na po na le sone yes ana po ia malatu fa lau loai le la se uma peselea ia ona tatu nga ile sistemi umumua tatu te fa longo longo ia po ani fasili la vartanga tala va ia e ona fasili e au ona mala malama ia o tatu tangata ile pili ile fo il tu la fono is no longer a peel. Ele o te whaima pili ua whaima tū la fono ua uma ona pasia. Lona winga ele sem tā upu fau. O le o fo i lar komiti le whaatala noa. I sa vai ima uporu. Ele whapea e toe whaatala noa e fua i ai le i o eina pe whai pe le ai. Ele o le winga na o le consultations o lo whai teminei. Ele o e toe whaatala noa pe talia ele atu nuu pe le ai. Whether you like it or not, ua uma na pasia ma ua whaima tū la fono ele whainga malo taruai. Pauala le mea leo toe whaasavari ia toe whaamanatu i tangata o tangata lau tele o le atunu o le au whaisauwhanga ma so se tangata. E ai atutusa le au whaisauwhanga e toe whaamanatu le au whaisauwhanga e leo se mea fau e leo se mta upu fau o le mta upu silia ma le luas futausanga ua i o eina e le kapeneta ma le malo ma le pale mene o Samoa i o eina uma ma ua talia o se tūra fono i to tonu o Samoa molo tau sila fia. O lona winga o le whaataranoanga o lo whai e le te minei le vai aso te nei i tu moa ma na po i sa vai e leo se whaataranoanga fo le e whaapea e toe sui ai le mea ua pasia le palemene. Le ai o le whaatanoanga ia toe whaamanatu i tangata ai sea luas futausanga. Talu ona pasia. Melea, ia mai ala peselea. Ia ona o tusa o alola ia lea i le tato i le whaatanoanga al komiti lea ia malatu i savai ana po na tupu ai le melea. Ia mai whaarongolongo po le harfa amala malamaina o ani fesili tala whengai au le io o mani tato malo i le tūlai fitu. Mo te nei, ia usi maila whanga tatu pese. Amen.
fonga matangofi o le kalesia metotisi mai le fioanga o whangatongo Amerika Samoa. Io e pi o fai pese le malolosi ai, le fo tasile kalesia e malosi tele mo meo manuao, pese pesenga voi e alu le po, po le vaveao, po le ala vale taimi. Ia e longo malie, ta te whalongo atu pewa musu mai se a ngeru yo te talinga, i whai o leo le tu whaatasia o leo matango fie, pela iai tasi lea i kalesia o le kalesia me tisia pe wa iai, iai le te manatua yaso ia. Toa le tangata e suafa ia John Matau, te le lope tu te silafia. Me tu tisi fo, sana whaia la pese le nuu le i failing o le. Te mana tua lava au le te aonga i a vele le taimilea. Ioe. Piu whai ingo tau sanga fo le la uma tu uaonga. Oka. Le lau te fiwa si o la le ngola o fai pese. Le feeling o le o fai pese. Oi foi le nuu lea samatau. Oi, tali matau. Tali matau i Samoa. Te fiwa su e la pese. A tei fōlinga whapea o pe o le liina o John Matau. Ia, te reo lopo soifua pea si i te minei. O, ia, a whai ua maliu. Ia te musu e te ua o whai atu le tala, i se la tala, lenga o leo te whaalongo atu le tatu, ai tile tua i te le lo fu te le tatonu ina foi pe saulan tala pe le ai o lenga le musu mai tua. Ai te o musu mai se pelo lan tala. Ia na whaale tonu le mau, pe le onu whape atu, o te le o maltinoa, po soifua pea si ali i John Matau, o se tangata whai musika, le music, lana musika i le reading o notes me uma whapena. O ia la sana whai al pese le au whai pese metotisi i nā i Tani Matau. Tani Matau, le ngoa nā le nu, le sa, tau le whatau mantua. E matau tia fu nā au whai pese nā, i mei o pese ngor Christmas. Si o whatalo whatu nisi o whai o na whelo i mai o te whatalo whatu i le Evo Lave o lo mafuta mai i whea i nai i Nusila. Te le lopo wheo Nusila o lo mafuta mai ai. Sulesa Tuunga, Newcastle, Australia o lo whapeo mafuta mai ai. O lo mafuta mai foi i alili o Mei Avito. Tamai tai po le li i o lo mafuta mai Brisbane, Australia. Ma lo whaftai i e Moni Samuelu. Ia o lo whapefoi on ia. Ia, le nā o lo whataru whamaita matai o e Moni o ngau le malie o Keith. Aloha from Hawaii. Talo whatu le tatu tutua. Ia whatalo whamefoi i Philip Villi. Philip o lo mawhata mai le YouTube whapena foi o Brian Pacific Sons. Ia malo whatalo whatu le tatu tutua. O isa ako la whaele talo whauso whafta tele le whelo e mai. Ia malo le ngā rua, malo le taulongolongo i mea le lei a wale manuia o Samoa. Ia mō le lumanai maua ai meise siu whatua. Ia male. Manainga. Whafta tele mei, whafta tele ia le whelo e mai le nevanga o le aso. La epa sefo o Caroline Chong. Ia o lo whapeme o lo fatu, o fo lo fatu, ioe. Masoifu mania la sunga mat fatua tu le epa, ia manuia le tatou por kalame, whafte tele Caroline Chong, ia pe uma o Australia ne te mawhata mai Caroline, ia ma pena funa whatalu fatu le tatou totua, male au. Nanga, o Ana Peleti, whatalu fatu, ia o mawhata mai foi, ia pe uma ni Amerika whataru whatfoi,
O a mai au te roa tiuli lupes kian le niu ki rifi ia malo whaftai alo fatu. O a mai tātou i New Zealand. Pe telo fulu tuala. Ia whape nā fwoi whataro fatu le tātou tua tasi le ta amitua nai. Ia malo le sui fumania. Pena fwoi whataro fatu ia Nikolao, Malia Nikolao, o vatu ma mea, ia malo fwoi le tā puai. Manuia la sape a whapeo e o le mafuta mai sa moa New Zealand mo Australia. O lefto astro i matu i nei. Whamani atu le aso pa ia o le atua. Lea ua matu i le aso sa pati, le aso i nei i Amerika, a o tau na ua utau i le aso pa ia, le aso sa i o e whaftai ia mole. Fo lau manuia, ia whatalo fatu le tautua mane o nanga. Ia fua tupou, whatapo fua tupou, whatalo fatu ia le tautua sione maia. Ia whapena foi ona i o e whatalo fatu le tautua male o nanga o eta amomua whaavale le fua semi i o lo mafuta mai Sydney, Australia i whatalo fatu le tautua male o nanga whaavale tunu mafono ela matai rata i o paanga masani a le tautua male o nanga whapena foi Viliamu le malu i o e whatalo fatu ia Ioane Simeti whatalo fatu o Peter Smith sui fumani tu lepa whaftai matamatatu i manu reua au ki lani New Zealand i oe manuia ia le polkalame i le nei aso alo fatu and God bless you and your family. Same to you, Peter. Same to you. Happy holidays to you and family. Whaftai tele. La utama o li faulalo talo fauso wa mai le Sin City o mai oe tau maruru ina maruru o toi Las Vegas ia alo fatu so ia papena foi fata alo fatu ia Nick Paula e oe ia olena io e Sonic sa o lotu mamun ia ia le la totu si but still io they're still using the Bible, the same Bible. Even though la ia la tu penina tau tele, ia la tu isi mau la tu lominga ma la tu tustu singa pasia. E sa lo tala. Io la vala tu te whangaina le original Bible, le tusi pa ia. Moni. E whapena foi la i le katoliko. E whapena foi le katoliko. La foi la tu te whangaina the same Bible. E ia nei tusi la tu te whapopoa i le original Bible. Ia, o tuspa ia tasi. Ia whatalofo ia ali inu u manoa. Ia, mafuta mai fale New America Samoa. Oka. Sole. Ia, o inai i fale New America Samoa. Ia, o le nu na one of my son-in-laws. Ia, sau nai le nu nai i fale New America Samoa. I whatalofo ia Luis Maulili Otilia. Mauili o Tilia ia malo whaftai ia le whelo e mai o Kelly Heather patalo whatfu e tautua ia Perive Malala Mei Taupo Mei Taupo ia whatalo whatu le songa tila epa aso sa manuia ia saola manuinga o tōni silipo o stani po samo foi na ua aso sa tato ina Whatalofa mai Alaska, ia le tamitai Rosalia la fonga, whatalofa atu le tautua male o nanga. Sam Chani, whatalofa foi, ia te oe kiu, soifo manuia. I lauto fatu le epa whaftai li o sua, ua mahea o na whaila o sa i linga. O le upu lea o le loto, e whai mailo tina e varus food whalo na matua, tausanga lo na matua. O loto e sau mai le fatu. E le fetaui le loto i le mafaufau. Le lei whawhiana o sao lo pronouncina o lo suafa kiu o sao. Kiu? Ia, le lei. Vai. Ia, o le nā le sa ilinga, o lau le nā sa ilinga. A fesilila. La le fatu. The same oken leo lo tino. Le nati pa mua toto.
This has the same heart. Nai fai o le loto na. Na ona o fai atua whapena, a fai o sioti nā varsu whātau sanga, ona e toe sila to toa le mele o te tala no atuai. A e tilo le an me tau o le mauli. What is mauli? Maile le upu mauli kiu. O le mauli ele tutusa ma le loto. A o le mauli o le tangata. E mea na ele o le upu mauli sau le upu o le mea o le maulilo. Mau o le mea te nofo, o le mea mau e lilo. O le mea nofo lilo ai e maulilo ai o lea. O fea le mea maulilo ai ia le nganga o le atua. E senta ia te oe ma. E o ngā tutonu ia te o. Le mauli o tātou na tātou feola mai before the Christianity. O ina, o le position, o le o ngā tutonu, o le mena e anu loa pi ke i pi whanpi a e mole pe a whape o sengia lo mauli, o e tei. Pe ona i me whapena, tau te tilo iai ai o te le whaumalo se isi mena a whape o lau sa ilinga nā kiu, ia malo whaftai. Whauriuli pule iata, ia whatal whatfoi o lo mafuta mai, pe vela o tō New Zealand, i saori, o lo tau whalongolongo atu na iai. O lo whalongo atu na whaisi vela, pe o tau ese ni tau sanga soli, matola ini Amerika. A foi le tfai tu o le fato a official ia le winter ia i mato ile asolus fultasi. The 21st of next week. Asolus fultasi ko fa so pa ile fato a official ma fa mawina ua wa ia i mātou le winter, mare tau maruru. O le taimile nei, o aisi winter tau te whaatari, o le matua maruru la fasole. Matua marurua. Moses Robertson, ia o mafuta mai Brisbane, Australia, whaatalofa Moses, malo alo whatu manuia aso fifia. Whafuwina tani elu, ia o le nā whanono atu i papa toe au kilani New Zealand, malo whaftetele. Ia whapena fo ia pele fua papa, whaatalo mai ia mamata matamai mamai mo mai i Las Vegas, Sin City. Ioe, malo pele ia whaatalo fatu le tautua ma le au nanga Philip Vili sao na e whalongolongo tarusia io Yesus o tu e mori mauina na utala le whai atu pespesenga i o kirisimasi tasile na au whai pese sole na matua i o tali matau lalo taita inga ta maloa le na o actually, wawina ngalo ringo kumalo soli. John Mata, ioe. Tuala murianga tele, Malia Morrow, manuia tele por kalame, malo le onsai tule epa, alofa tele mo olua ia malfartua ia soli, male nofo alo, Merry Christmas and Happy New Year. Whapena fo ia te oe, male ainga, malfartua tuala, ia whapena fo ili mamalu ole nofo alo. Pe nina sua, whamalore soifua, ia manuia por kalame, ia olo whatasi mai o Tara i New Zealand, malo pe nina, whamniatu le tausanga fau ma le kirisimasi. Ia, lena, beautiful choir matangofia si ufonga watching from Brisbane, malo mei, ia, ia saola, he has passed on. Le la sa ola le ia whaftai le whailo me le vaenga valu a mosa Sydney o lo maftamai ino sia fatumiti ia tisoli ia whaftai pe uma fe foi le mea le te mafutamai ino sia fe Palmdale fe foi ngalo ia tia usole o Will Yandol ia whatala fatu Will whaftai le whailo mai o ututa alonga to filau Vayuta, so fu manuia from Sydney, Australia. Fafte tele Cecilia fui mono, so fu manuia tule epa faftai mafutatu I o Tara I au kilani. O mai o Tara, so
no taimi muli ai o tara o le fituiva, Varsful, 1980. Ia ke le swinga i o tara ni vai taimi. Patalofa malo le felo mai Cecilia Sam Saveali ia male Poneta Laupati Fetito o Mata ia Oilia Exforia from where Jamison Town, Perth, Australia. Eli Sarah malo le sofu tulepa ma na ia pese lotu ia mol por klame faftai. Moliatu faftai tele. Tine upu sili ia o lo o mafuta po yuta eli ita ua tine upu ia alo fatu. Ia mai tato uma tato vai tau o Krismasi tato feofo foai a Sofia Fia famaniatu ia le si fonga taia fo le Krismasi ma le tau sanfo. Usi mana fa fonga. Le lau tai natu le fa manu e tau po la titia i lau fa longo. Ai o le au ngā fu le i sauri tato malo. Ua e tau manino ma e tau malama. O ta malo le na te whamtaleina me o le consultant, ia po le consale. Le ana te whamalama ia o na mo le stemi fasili e tangata, ia ma e malama a chili le tau mwhinga o le tato life insurance, not a life insurance, medical, ia o le medical healthcare scheme. Le la tai natu usi mena fafo. Tau whai ale ia le service po le awa le service po le awa i le se kautana whenala i le se kautana whenai and more or less is sustainable and more or less is sustainable le awa i le tau o le vaenga o le vaenga lo soai o le taupaina lea watu se tulanga i le o ai e mawhai o na ele te popo e o tamanuia ina i le neia o nana o le tali ai ai le tulanga o active members o le lupi wha. O lo mawhai o ngā o kōngia le tō se lau tāna i le tautanga. Pei varusu lima seni lesu. O kankala i le whainga en taitu i le ngia o ngā. O le sikōlanga. O le taumwhai e poso me kuponga dependence e poso me kuponga dependence a members o le lupi wha. E mo se lauta ala i dependence. O tuso whanau a members. E lo se lauta ala i le tausanga na whai o na awai i le nei au na. Pe lima sene i le aso. O lesi lava ana o tangata i le o members o le lupi wha. O le ema whai a o ma kokongi le tō se lauta ala i le tausanga. O le parsu lima sene i le aso. E ma whai o na awai ai le nei au au naha. O le nei ski. Of ke ski. O whamanuianga o le ama whai o na maua mai. O le ama whai ai o na waaia ia fō mai i le private sector. O le awha pe fōi o na mawhai o na waaia mawhai a whaakama ngā. Ai e iai lai le situ pēla e te tonga. E lusi pupa sene po le pōpini o le ongo le siwa. Le lai whape a whaila e anu ia se si e waaia e se fō mai. Mo se whakaita ina lima suta la. E se furuta la te tongi e vai i le private sector doctor. Ai pili atu le healthcare scheme i le whasa furuta la. Pila which is usama le usama tal de kokongi tani i le whare mai i totua po whare mai i tusi.
si ban na ai la ia wa ping si la fia le skulu mo mana lo mai tanga te skulu mana lo mai tau sa ngai le o mia pa pe fo le ba ngai wo pension le fa o ai pa o ila o fa mu ya nga mo ka fa i ko mo e to tongi le sputa la ai mo fa yo na ba ai le fo mai le private sector pa pe fo la tu langa pa fa i fa ata po di treatments for another diagnostic testing, medical testing and laboratory. Em fayana nga ko de gusto ko sa patient tala. El gusto tala ito ya pili maigan le po le healthcare ski. O lesi tulanga i tanawai. O le tulanga fui na ia i rusu pasene te tongi ele o longa se ngase ai pili mai le fo le healthcare ski o isi familiana le vaenga le tau fia le mai le inpatient pa penga fui la ben fui la ma fo le vaenga le mana o ia isi services i le whalemai, pe ia le mele i testings mo scans me tūlanga whapena, whape hoi le tūlanga le i talawai o tau fia le whalemai. O le tūlanga na e whape ma lea hoi, ma le accommodation o le stay le whalemai, le pili. O le si tūlanga na le o whaopopo iai, o le tūlanga le o le mawhai, ona tuina tu i whafu i tunu i whafu mo tomo tinga. Pila e la vea o mana le tau se lau ta la le tomi ele member, rua se lau dependents, and also voluntary members, tau se lau. Mo le sila fia le tengi nei, e lalo ma le huse, e le siri atu ma le huse lau tangata o lo mawhai ona tu i ngātu le overseas treatment. Mai o le whamoemoele i ai le ski. Ia tau mawhai a mau le whaskoluina pe sili atu o le numera. Pe uafe o even more, even to 5,000. O le tūlangana o le tau mawhai ia le nei a ona. I think ngau o mana le funding o le ski pena ta o temi o fan o le todos le slide na va koi fa example le ulanga le ma o nga fo ila ai fa yenga I lo pe fia dependence en fa nga fo nga fo ele member e fa fia ona whaatinoina le nei au au nanga. Mo le sila fia o le pau le la ata mwhai establish the board o le SNPF Healthcare Scheme o le situ langa o le whai se Interim Management Unit o le nei le manager staff ma ma council clerks o whapea tu whapena o le whapea pa le leia le tu langa au nanga the database or information system. Ina ia mawhai ona wape ai ona for it. E whai settlements of payments I service providers o le alona. O le situlanga o le access ale ia Motinoa o le sanga le mu le access I le data whape for ile a members o le lupi wha. O le vaenga medium to long term ma o le ria o nanga o le whape whaia se malienga ma fo mai si mai whafo o specialist e o mai whafo e ma whaia no mai whaatino ia au nanga I ne e sau na lune tau whape fo I le tūlanga lea
o le whaiungi arrangement mo ngase o le atu ina atu whafu. Ina ia mai e lalo le tau whapea fo ia le tūlanga le o wha le leia o le developing i le long term o le developing na le se whane mai e ma whai ana whai ita o tonga po tonga titinga mo le maru le i nei Samoa. I tū ai ngai whaaka ko i ngai risk o me o le tupu e a foi o le a whai manu i tau le rei au o nana o lai isi atu lai lalo i atu ranga i o le ua o mua na whia i le a foi i le baba inga le i le tūranga o le rei au o nana le mea le a foi i te o ia i e se pandemic outbreak pa pe foi i le tūlanga lea o le siti o tau o le ia o nang o le ae sili mawa le mata tuina le komiti le tūlanga pa pe ale tau whaile ia le quality ma le standard o le Afrika pa pe foi le tūlanga lea ia tau mwhai wanse le ia i ma le tūlanga i le mai pa pe foi o le sia tūlanga e tauanga wha le tūlanga ma le tamwhaiale e wha le preventive side ia mauti ngō aia sustainable le a fwoi lea o nanga ia o le tūlanga na lo tu atu le conclusion o le meane ia mo whai wa accessible ia le ia o nanga mo tangata lau te irrespective o lo background o tūlanga i tupi maua whapea fo ia le wala meana le mawala loi le tau me varisu lima sene i le aso ia le fo le tau le ski ia le meana le quality ma le effectiveness o healthcare ski ia ma le tūlanga le tau o te inofan le o le sea tūlanga tau o tau whaile wa ai le prevention ia o le whaaka atu lea a leile whaia ia i pesili le atau whaia tanga whai ya le o whao ino sa mga tatu konsali ya mo magamay man ya tai ino foi au fala fa mo le so ya la foto tu man fa si fa miti fa ulang fa man tin al wayo na o le ski pa fai mai o le tulanga foi le fai o le vai pe o le roll foi na o le states o i peku i mo vai o fa tu pe le maro pe ya wa ka mau aku le kana si ya le na wa mo se makaku fo i ro usui o bera le nga mga o tai fo mo e fai le kulanga le yo madema ya ai o lo ula ka o fi mo lo ula bomba kulanga le pe ma dua ya ofisi o ke makaku pau i o le va e nga la ke la mo inga o ka la mbi la va nga yo su kupe lo la o ku sa la o be anga u ye o sa i se le o ke makaku i ma balu le o le apu de au po tipi le ko pasenge le ale la fa aku pele ku la mare o ka ka foi eso ku pe vatia ia o fe me mai ngala ba ku ngala bawar ku pe i ula le lo ko fe ko ngi ku pe ia ale na ko ma ku e fai na fuma ba ko ma ko ai ngai fai ngal ba e fa ku pe bien ni ola ma ku ha wa o ke no ngal pau ma ka la mo ingal fa mo boy le o ko su bai makala bai au ka ke fe do le si me do ke fi ava ku nge ka ya o ke no mo ke mar e ile ko ingo so ba ko e ke de ko inga la wi do ko ia makala e mo ia vai ke ni o se la mo ngala de fi ava ku ka ya nge o le ke o
o ke iloa ko ke le o whaakakikia mai fufuanga ka se bea fuere le pise se mau hoi le au ke iloa le iei le me e a whainga ke le au whainga renga se kako aku a whapea ngei na o le akadia ngei whaboi e nga koe ku merko kai fongo whapea o le ABS mos whakai inga o le ABS se fulu milionga merko ko sengea o le ai foi se vai nga se ke unha kupe o beale le kura i begele e mai kau le ma ku ngi o le fai afa mai ya la fai se ke unha kupe fo e ke o se kura nga se beo se mai pe ka nga ri taso o le ko fa ko nga kura nga mo fa pega ngi mai ya se fulu mi ngi mai ngi bea pe ba se fulu mi yo nga le vai se ke unha kupe ke o la ofisini la wai na se ia i le bere o mi ska kupe o le li vore kai fo de ga mangaku ka o bak o mi la ngonga nga le ke o lo ba fo fo ia Yesu e fa mara malamba mai ke kula nga ma pega. When new transactions add up, you'll want an extra hand with book. Wa fio nga kambai kule mako kambai kai kule mako finga eso ka ko kule e ko mai ka fa ma bala mai wode ba ma sa de nga ngore ni fa kula mai ma kule ha ka vi me uma ai se a le nga lunga ke ka fa ilani de nga fa ye kai fo e mo ke mara mara mandei fo ya a fa pes ho fu ra ka mo nga ku pere ko ka bilionga a fa ka nga mai ke na kwa ya ro skuru wa fere ka o ke me o bera nga le mo ke ma ga ku le ku ba o pe ele se la para le fa ya Desse o baga. Tell fa ngo wa. Ya se ando we fa singo ka pa sa ndo ka kuma ki e na le kako wa fo. E mo pi fa ara pero we. Ya ka ko se fia Pauli Prince a ko ngai ko ke sa manguia i fo ile ma pe pese au pa se puru pasenge fiku pasenge dipa pasenge ara pero we. Wa ma dia au fa nga dengan so ni ma penga Lera e talo ko ngia fiafi. O i gei kaya mani la bonga au nge i kenga ko fingalo sunga le mai kai kule mani la ga. Ni la bonga wa ko ko mai era ma mo ya wa ko ni ma ko la bonga mi fesin. Ko kan ka mai nge kaya. Nga o MT de ya i de na mo la mo winga e kele o sa vai de bero kula mai bafo. O mako wafu re na fai ya ko fitinga o ka fa i kele vola o fai fa ko anga rengi ko pi fa fa ya anela ko longa ka fa nga venga ma ya ame se foi o ko lau se o ko professor o ko wa ka kia o ko ala fa ko mo fo mai ko finga ma ru ma se ka ko ma no ame se para ko nge wa ka kia o ko ele fa pera ka se wa sa wa uma fo i wa fola mengi kaya ore fionga le lo ia a mese fois ia le ko sale ka ko kaga se le ai se yoka o kai kusi se lenga o bisi ma ko fa no le fa no ko bua fe mane di ma pa sia ro mai ko fo inga ka wai a nga la le fa wa o nga la pokol fa ko kanga ele yo se kai ni ko ke fa ia ia nga kai Amerika ko wai mai beda le sande no mai nga kai Amerika bara foi kau kia kupe ilo kau su kupe Amerika kenen kama ai nga Amerika la kau fai fu mai ya ika kau fa aro sele ya ka ruai kenen le ke pisia ge yesu o me fa mu ya le fa la ko fai nga ma ko fo ya ai bang ya kenen ge yesu e ban ya kako iya ma kau awa ko ke la mo inga nge bia vai ko kinga inga ya va fen ko siko ai ya ba o faro lava mangir ka kuaso Kaya, yung mga ani na yun lang, yung fa mawin.
Nisi tūlanga whai tau le teite whono ia ma lea rofi ngaro na mātua o lima mawai o le tātou whaatonga o te mwhai whaatino ia tātou fufuanga. Ia aise toi tuatu tātou konsale pe ise sia. Wana o tātou fōma i lawa public health. Ia ma whapena o na tuku whaatukula i aile mana onga ina ia tau mawhai se au wala e maua se whesosoani mo tātou tangata. O le tūlanga lai le neifo i skimu tātou tau mawhai ai. Ia o le 2% le ana whapea wa o leo over aifo i social media whapea tangata. A whai lai se lau a whelo tutongi i le tausanga whatula ono a whelea le 1% la lea la ave ese o la ono a whe. Pe a whe o se lau o tolu a whelo se lau. Luna winga. O fia mea e le whapena se tamata o na tala vai fō mai. A lena le se fūtana te vai fō mai. Ai peno le nganga le tau whai peno ta ua le konsali. Tolu se lau le a pilifili tutongi a ngai le tatou medicine. Tolu se lau i le tausanga a toa ia ai a whai o le au whai o lau 1% lea pe tonu wafe pe ai te tonu lau medicine account. Na le tolu se lau e sawa ina e anu i le medisure e pātu pe ai i le tausanga. Ia wa ai ngol fō mai ia mau talapai whai ngō au whaata o lab test mo te whapena tonu whao lea fo inga lulua i komiti ina ia pai ai se wa ai ngai e anu a ngai le avengo tātou ngasi i atunu mamau sosoani ati li le tūlanga. Ina ole nai sila fia ile ato se lau mon tupuntanga te whena ave tātou medical scheme le manu le iai ono o tamata ia e mātou te lamuna lava ia whina ngano whaalia le neita e au. Ina le i pia mai whapeo mātou o mai i whaise māu e toso mai ai atou se le ni ia loa na whina ngalo ai o te tali tonu. Ia amana malama se mata upu ia whapena po i o lango le atunu. Ar tūlanga le nā lau whionga pāu le sosoane tuai i le nei tūla. Ia wap te iloe o fo i le au vāranga i whio ai le awala. I le mana malama le tātou tā upo le whelasi se o lātou e i ono a mai se tupe i lea vāenga pe o le e tā ua ai whaftai mo lo whina ngalo whaadia i le nei tā e au ma whānuanu lapa. Pauli famole. Walmangi na moha ai whaamaru rua kore kako rau au whiora ko mai kai kube whapea hoi le maru ko u. Ke roa kai kare tere po kua hia. E ko ke raki mea mako iana le kau whai. Ai soro ke whakaro whanau rewa. O kisi pasi mani. O te kofle. Ako pere ia. Ini si finangalo whawhalia o le au lea. We talking about cash backing. We talking about cash backing. Ja, Jennifer Singley, o se forma in Savai, o le GP, o for le Lupifa contributor. I am also an employer and pay Lupifa for our staff. So I am looking at this scheme from many lenses, and I have a lot of questions. I feel like I'm still quite sat on the fence with this, but in some ways, I think it's good. Primary health care has been very under-serviced by our government. They're really just a private organization, and the majority of people, like you say, can't afford to access this. So if this is a way to help that, I think that is a good thing. But I wanted to ask, was just touched on very briefly here,
two words, MediSave and MediSure. So that wasn't very clear in your presentation what that difference is, but I take it as a MediSure payment of 300. I wanted to ask what's the relevance of the amount you see in your MediSave. If you pay 6,000 into the scheme, if you're 100,000 wage compared to 1,500, is there a difference in the benefits of the scheme? Because we had a brief introduction to this great scheme earlier in the year to the GP Association, and at that time it seemed like there were going to be different levels of benefits. It sounded very much like an American insurance scheme, and that didn't go down very well with the practitioners, because we know that the poorest statistics in health are reflected in the people that probably cannot afford health the most. So one of my questions to you is, I want to ask about the relevance of knowing what your MediSave amount is and whether there are different benefits entitled to members depending on their income. I want to know that. I also want to know how you propose to make this all-inclusive, because at the moment it's not. It benefits only NUPI fund contributors. And I looked up on the statistics website, and it said that in the 24 census, there were 24,000 employed people in Samoa. So that's the portion of people I presume are paying NUPI fund and will benefit from the scheme. And maybe their children, so that's maybe 60 or 80,000. That leaves 120,000 people who will not benefit from this scheme. So I want to know how you will include the most needy people. For example, in Sawa'i, I presume the majority of my patients are unemployed. How will you ensure they can buy into this, apart from just saying it's optional, you can come pay 300 tala? Because I can tell you that's not going to happen if you just leave it to the onus of the patient or the customer to come in and pay that fee from whatever. Particularly mole ofisi. Afi sa olele la sa ngam pape le sa ole tua le. Afi ko we over to you le fa mangi ngole tulanga le ole MediSave. Todo percent de employee, todo percent le employer. Un fa kasi la ilalo le MediSave. Ole MediSave la le kipi mai le kodu se lau. Le ave ngai kongo le Sale le whai ato le kawa le tato scheme le nei fofua i le au whai ingo tangata le wai i Samoa. Kusol mato kususu enga le na i konsale from age 0 to 15 they are free, and age 65 upwards they're free for it. So it's the age between 16 and 59 or 65. 64 le kapa tuayala vainga to make it more inclusive tato aproketi ole someone for isafisili pepa fair on why see benefits of the scheme. Then someone consulting. If you have so much in your MediSave account and your retirement account, it earn umali dividend there le santa to le mawaitu sanga uma. Afinangalo foi tangata na ade tua tale tua atoa le lima ono tau sanga po le amalanga fo ilalo pai no fa vai e mafai na tala sa fanga ia e mafai na tala atoa lava lo se leni le tono retirement scheme plus the MediSave and a polo to pele la alusi o lo to se la lea e alu lo MediSure account ia that's the one. Yeah, thank you. Sorry, just to clarify again, so if there's a remaining balance in your MediSave, when would that amount be used for anything? When would it be used?
o le meri sei vai a pe tau te o le pose la wa ki mai a vi ko le di chiu o le taimi vai na fa mai na ai o le taimi le pa pa ia na o ia le so te situ pe pana le e mga o whandai le venga i whafu o i ngana le whakankanga pe whaanganga e ho e whandai pa whai e ia e ma whai o na whandai nga e ho le o ma whai o ngā maua se le whakoe la e la hiki la ko meri sei o ngaru wal kuranga e a lima afe lau post salary le lau sanga wal post lau meri sei so e maua le kau sanga so o le ngā la winga e le eisa kupe o koe o le meri sei so we also know that ile vaenga ia whainga wenga le malo ile public service or the average salary and wages in public service because were Africa like the books. So from there, maybe I'm more than afford the kulanga. So I mean, those are the but ole me mo me le kose la ole lima fe le kakale lima fe ile kausanga longa gross salary. Alai mo fainga usa pe kai se lau ka lai le vai yaso. I mean the mo vai le vai lima rua vai yaso kausanga. So lima fe go se la ngai mo me le kose la so pe kulanga ngal fa Thank you. So if you see your doctor, the fee lila share Medififa will come out of your Medisure. It's not going to decrease your Medisave. Is that right? Okay. And if a person needs to go overseas, presuming that's going to cost tens of thousands of tala, does that come from your Medisure or is that the OVT scheme or something? Or the Medi-Insure plus or like contribution le malo le ake ngita ngata o le se lau wanu i waya. I don't have, but we know we la loa o le lusena kanga kalan whainga awi kausama at pese puru lima miliona nanga away the last year. So we are asking for that the transfer may like to the Medi-Insure a proper pilot. But we will still also be looking at reinsurance for such a scheme, especially the OBT. O family university family. Ya, inang fa kuai ni sa mga tato. Lau o le tol se lau le tipi mai. Mai ni tangata fai sa fa. Ina o le litau sanga ato. Ina o le balsu lima sen. Tipi mai yaso. O le fai sa fa tol se lau. Ina o le balsu lima sen yaso. A o le tangata ye te nominating as dependent. Ina o le lima sen yaso. Mo le fa lau ki le ina ma fai mo fion ma malam. Ya e kua tula manoa. Ya, le olha. Ya, fastai tulava mo lo wa manoa. Tau mai yo mai e for sanga yo ne ya tau fai tau watu pepa. La sa fa baba ai tu i mo pena tu fai la mi ma fu ama fo yo nei. Fa mo i o wa fo yo le si sui fai sa fanga so ole fa pungai o la ofisili ole fa no mo atu fo la sanga fo i tu ina mai o lo o tele tangata e o lo mai ta wina ngase ia ole fa atu peina le ta te tala no ina e au mai i sa fanga sui fai sa fanga. So alfa pela wa tala ia rauia ia tia wa usui fai sa fang a toa le fia tau sanga o tele ma a le watu la tupe ton se la tala le foi fa no watu a fa pia
E o atu le fast food wafe le tongi so e moa lau tupe tipi. So le alu tau se lau i tonu ina ia, valu skul 5 sene le aso ia itstio o tupe. So from le MediSave or something. So kakaunga ko e afo, e tau mawhai mai le primary health care. If this is okay, le primary health care, so ele te tauna ngase so o tangata mato tele tangata ngase. This is the nature ole kako wolanga ale le yanga tapu e mai primary health care. So we encourage people to get sick. Mai mele ole sila tangata le la fa mo ya mai la wa ye le mea tua ia. Pela afa peo o le taa ba tulole peo tangata ele fai ngaruenga ia ta fao la vea fa for say you need overseas treatment ia ta te marama umai tuspa ia pa ualo wafu ia te oi o lo wafu singa o mea na oi so ia te awa ia malo sui fai safa o baba ia tu mo Io fa lava tu isi vai sua le me mua. I la utau whaalongolongo atu o tele loa I lau whafonga sa moa pe tutusa ma lau whaalongo. O te o tele o le amata mai ai le consultant, le consale. Le taun ta pena nei tangata I le whaamanino ina ma taun whai ia malama. E le o le leilo na lana ngana whaamalama tata. Whaawhaingo fi. O le taun whai ia avatu manuia, o le manuia I tātou nei, e manuia I Samoa. Ia pea tango e wha, I niau whaapunga. Whaingo fi e na e malama o ele te whafo, e te tutongi la fonga. E toe whai au insurance, le ngata o lau medical insurance, o lau life insurance, o lau dental, o lau vision, o mea umaia, e ti takti umaila, te lo whalongotu lai se vision, ma se dental. Pa wale mele tau te whalongongo iai, o le medical health care. So te le atu tātou I whafo, pe a tātou wawa ai, it's very simple, le mele tau tana noina. Ai langa o le tau whai whamanino tātou tangata. Le alana e whalongonongo I le lile na oso I le amatanga lama. I oso I lunga mo le influence, mo le tau whai politicize I an mataupu. Io ele o manino ele o malam e o fala tuma tai le tau tala le te mili nei o le pe o va ai e lua I a deduction si e fa popo I le mele o le MediSave ma le MediInsure o me fola na le lau fa malama mai o lau kupe o lau 3% e deduct I lau MediSave 3% ele MediInsure. Sei ko si sauna whamanino atili a lau le whaitau according I lo wola I nei ma mea whangai nei lau paycheck I le tunu nei. Io ole tolu se lau le la whai maita mai tailea. Langa leo tilo le lato pe o tau paies le lato vai only for them taxpayer without knowing the $300 le equal right time matangata pensione o le tu whengaluenga, ma le tangata le as long as you pay your $300, le ala mai pe aku daily, le koutu se lau ka alalea, you pay 85 cents per day. O au dependence, ka singa mea pe o le tau confuse sai le to tero tangata. Fa pe o e to tolo dependence. Koru se lau o e ta ilua se lau o dependence. O dependence la a to tongi ile vai aso te e 5 sene. A fua la I mea ka kipi o siaki ngei ko ma tatou uma le whainga longa whafo. That's nothing.
It's nothing. O lea foi tala le au mai tu femi a u le mai la i le fia tau sanga a le lava deduct. O lau meri save. O lau extra deduction le o le taxpayer Samoa. O le wha moe moe meri save le e sa wai lau $300 le a year. Ta la dollars the same thing. So o le mea na o le li le na a matao so le amtanga o ka se fa o ka le vasi so le o ka le vasi o manuia me ia la le te fai atu la le o lai tatu i fafo le tatu tio le tatu atatu e vai le fo mai tatu te latu a le tento le family tento le se co-payment te fai kava uma o elea e lau insure a ela ko vai le vision for me o e lau e ko kongi lau ko payment $10 o fa ko sia me le ko kongi a ko lau insure $90 ai ko kongi nga lau ko payment ese o malava fingo insurance io ese o malava so e fisio mani no ai lang o le te o la American me ia io so o manuia la io le tom fai vatu yo tatu tangata i Samoa e whainga tā na aisia, leanga na ioe le malole, a leo ko e furi kua rawa e to ina lea, tau ma whai e whaase se ma whaungo tangata. Ioe, aisia, nā whai la ola le ia i e meo tupe, la mau kupenga ia. They can afford any, so se mea iai, private doctor, private, ole mea le tau whai tuai le malo. Tusa pe te pensione ua ele toi whengarunga, ua le aisa kilo, as long as you pay your 300 tala, meaning you will pay 85 cents. E te tutongia le valu se furu 5 sene i le aso. Ka au muri dependence, i ke ua pile up me i lau whafonga na whapele le ai. So se ka ngaka lava, so se ka ngaka soifu, ai so whanau, le mela na le fai tu le fai mera vanga fa fe pe le mai de tanga a ele mai la fa pe mai ia lo fanga o la me fai oi le mena ta wai le o le a ele mai mai ni solo ai ai vai fo mai ya mela na ta o le mai to tele tu tele ta to mea mena ta o la meta o le state partnership tala fia ngai mai tanga ta uma ai leo le wharongo tua whaingo fie no manino i mei tau whai e malo e wha malamalama ai sia oe whai le teo lai whafonei e te malamalama i whaingo fie e malamalama i mele tau wha manino mai o le mea teo whai o isi tangata i whena nui mai o le te whanau tu le whaalangi mo le fo mai ai le malamalama ai le malamalama o whea kongo le mea ono iai o tau te tilo Samoa ele mon me le compulsory le fe me vanga oi nei pela la tatu o fe me le tala e a foi ele o fa tu susasa mo i America ma New Zealand ai o manuia o le manuia ai tangata Samoa i fafo e te tau na same thing with our people in Samoa o le fafita uli le e vese mafu fau tangata o le upu compulsory mandatory fa malusia pio le upu na pio le ai afuera na foi lo fa le anga isi o vanga ila tona i o ina le mta upu le pe compulsory po le ale mei ai o le fa moe maurunga e le oni tupe manui ai tangata o le tupe mo tangata uma o Samoa sila iai le lava tau te tatu le epa malatou o na o tangata e maua tupe e le lenga luenga they can afford to pay the insurance a o le mea le tom fai tu le malo tusa pe te le whenga luenga po e pensione te le tu whenga luenga a o iei sau toru se lau tala ile tau sanga meaning ku ulau piki bank se valusu 5 sen e pae lo fale sen e ena pe a fire you have nothing at all Ioi, ele maua lai Amerika ko ngā mea lea. Ele maua lai Amerika ko ngā mea lea o le kokongi e kaka le 5 sefulu. Ioi,
le 5 sene tangata le whengaluenga. Ioi. O tangata paula langa me langa o ngei. Me langa ia pe umasani Amerika i langa system. Ngat kilkino ya ola lesi fafine malana whanau to tele ile welfare Menanga ta o mafafora il taxpayer unfair but the system ai umasani Amerika la ko ia. O tātou la, pe tele whaingaruenga, whai maile unga nian malo, valus fulu 5 sene i le aso, e whai le nā mau sau i le malo, e equal right ai oe, ma tui le epa. Milionga le sa whai tui le epa, le ai sau tupe, tu lau valusu 5 sene i lau piki panke, tu tongi ai lau yoe, e tu tusa le leia lau valusu 5 sene lea. Man milionga le sa whai tui le epa, i le mea tau soifua maloloina. Bottom line is, o le mele tong whai i le malo, ia equal tangata uma i le soifua maloloina. Ia maua e tangata tutusa uma avanoa i fo mai whaapitoa. Specialists. E se sa moa fo le sa moa e le whenga ruenga, e le aise tupe na maua se avanoa i me ta o specialists. For mai whaapitoa. But e kukongia lau varsu 5 sene i le aso etasi. E te alo e vaile specialist. E lena au mau mela. E lena au vaanga fo e tau whao e oe, tau whao mtotua. Wala au mau mea ia. E le mai maur kai meo mkokua. E oe special i oe private doctors. Aisia, lai lau ke loa ke lele avanoa e manui ai. Le leile va ainge fo mai. Ale ole mai la fi ngau pe pelo mai fa pe i. O mai mal au le mala malama ye. Nga. Whaingo fie na utala noa tu ni mele aisia. Se langa le o lai system nea. Tilo mala umatale. Vai. Fie tau on matale. Afe mon tupu. Afe mon tupu. Yeah. Le ane ufai marifine. 1,200. Le makalea. Just a simple classes la vai. It's 12. Au fesa wai. Ke lor kupenga ukongia. $98. Wala. Utou sila la utou yai. Aferua se lau mkupu I only paid $98. Ai ko kongi uma ele insurance le makalea. Ko kilkilo la yai. Ioi. E vai lo kili akro vai akio. Awar fa valea o ko sole. Awar fa valea o ko inga le malanga vaenga le. Kamalenga kau kala lam kang nak fanong ko pauli na tau mai. Fio lai sole. Ka fio lai sole. O le matua vai vai a. O manuia o le manuia ia tunu i fafo. Ia, le lau batua le me fai whaingo fia. But it's simple. Example le lau batua. Fere mea e te mawai le cell phone nga ki whenoi moe. E seara me o nau oi sa mo e tofu tamaititi manan telefoni. E seara mo fi nau oi matua e nau e tofu tamaititi Samoa. Samoa lo ti tana toai. O fere o toi manuia ia. O manuia o atu i fafo. So e leila sa nga la tau tofu tamaititi telefoni. E fa fere so i fua malolo ina o le mesili. A vakura telefoni ai o ki kaya o fere lela nga telefoni. Hala ia. E fia tu le epa. E tala noi mei fai mei a ele mai la ya ma. Leanga a mai tu le epa. So fa piko alva le ave ngisila pero yo te munmuri. Ko ngisa o le malo le valele ave ngisila. E ke le mawala o sa mole ke le manama muri fa va vale ai. Oi. A mai tu le epa. Ku le valele le ngisila. Free. FOC. Dan ngakala. Free of charge.
E wala. A mai tu le pele mai mawar kai mi ka oko I mokoko. O ai si fale mai private clinics, private doctors for mai piko le leio Samoa. E mai ai to tongi le tolu se lau tala Samoa le. Tu tusa le lei orum tu le. E mana o avea o I le best doctor of Samoa as long as you pay your $300. Understand. E ole na. Fate te inga le o fai atu. Ina ua atu cell phone so tau tiro o kalemanga I kofu kama kiki mat telefoni. Fela tu ai. Ngala ku ngiwe. Na la tu tonga manuia na. Le ai na watu I matu nei atu no tele. New Zealand, Australia, America, o fea. O manuia ia o le mana na o le malo. E manuia I mautau nei Samoa. E le whapenga le manguia I o lako, le ka pengeka malako I le lenga ruanga, whawhea le iwa sifuru pasene o tangata Samoa. O tōna taxpayer, be smart. Le o separate mai isi ke unga kupe olea, e alu I lau tupe I le mea lea, meli save, meli insure. Whamanino pe au mai I a panoa, whamanino leo mena. Ai pe o le selo I lau wa ai mea I Samoa. Ale no whamatalala o paycheck. Eoi. Pele pepe lo ala whalongo. Sometimes I have more OTs than regular hours. Se lau mong kupu I kula per week. Tula whenga luanga. And guess what? Ai ume Uncle Sam. Leala o tu mai Trump. Lea o whaarong o whinga fōre whai Trump. Ele koe a fia o wakaimi. I mea. Oh my goodness. Whinga fōle lau whanau no, yei. Ioi. A whaira whinga fōle, no te wish ala iele, ioi. Oka le mau o wakaimi au. Ai ume Uncle Sam. No choice. O le ale wha moe moe. So le, ele nga oerkanga ka hola ilunga whunga ele, don't be selfish. E mera ngai pese tu le pa au le mai lai mai. Se ola oe. Se kou wolan menga. Wa. Se kou wola a wheme a kou le mamai le mai. Kou le mamai. Lau kupe le kipi I. Mamai lo ka mamaro ki ngā. Nai au ngā iei. Mamai lo whangau. Au ngā iei. Don't be selfish. Wa. Wa. Vai sole. Vai kele mafufau. Ioi. La sawa tu le pa fa valea o ko. Nga. Fia tu le pa fa ngal upalangi compulsory. Compulsory. Mandatory. Fa malosia. Fia kele fa nga. O aina fa yel melia. Him. And HRPP. O la tau na pasia tu la fono. O lea fo I kala fai me o toe vava ai ma toe vava ai I lea ngā ia Samoa. Pesto. Pepelo. Eoe. Pepelo. Haia mele Samoa. Ale mele. O tau taxpayer. O lea tipia e lau toru pasene a ngai le Medisave. O le Medisave lea. E sa wai lau 300. E mga oala pe sau 85 cents a day. Nothing wrong with that. Mga o I pay in full at the end of the year, $300. Ele yangi interest. Eoe. Wei sila mangingo. Sila mangingo. Eoe. Awar ko ke muli. Ka ingo I ka ngaka ye mi fapia. Ka ingo I ka ngaka ye le mesale li le ngoso le amkanga. Ne tfano tu fa mau pe talo fa CEO. Talo fa to fa no ti ai.
tasfia lea toe se fulu tolu minute ia o mai tatu malo matara noro la ile fa manino me mai fa manino tolu pasene alu le meri save fa manino tolu pasene alu le meri insure o fesa waila $300 you oe lea fa sa fanga lea ko ke ko mumu fa mai pe alu fea so le se o le mo fa longo ka fa se sata tau mawhai oe ia e malama mua. O tau ia ola New Zealand, o tau ia ola Amerika, o tau ia ola Australia. Fesoa soani i o tau a inga i Samoa. Pe a whai, o le ngai ke pay tax. A whai la ke ngofo whare ke le whangaluanga. Ia la lau mea la wha malama i Samoa. A whai ke ngofo whare le parapala le tax. Amerika, New Zealand, Australia i lo ingoa. Yo la tala tatu la sosuani i Samoa. Ya. Tor kala mongi er kala le fayat. Ya. Ole mea sili no fi fano. So fano ruta se wamuli. Na fasiti le melo te verdi ai. Tu lepa I'm with you cause we understand but Samoan e whainga tā tele ona taritonu i se mea e alu wai tupe. Se ilonga lava e tutupe. Maia. Yang o le mawhauwhaunga o mea, e a foi, e whaavalea i tala, ai misa ko inga lea. Misa ko inga lea. O le sifio ko whaavalea. Ioi. O le sifio ko whaavalea. O ana mtaupu, e a o so me kale le whakaui. Ioi. O le mea mongi a lea. O le insure lea. So le Samoa. A whai ala o le ke ika oile taxpayer. Ua e tirutilo o lau toru se furu o lau lima se furu o lau varusu lima sene ma lau toru se lau tala le ai sorry fa o le upu o le toru su lima o le varusu lima sene ile aso e tasi toru se lau ono se furu lima aso ile tausanga a fa popo tupena e fia e toru se lau tala ile tausanga. Eoe. Le Sao Alfred. Sao. A whai la whenga tān wha maram mai la wanga ia leo te whanongonongo te I Pokalame. Ia lea mena lina ufsosani atu I le system male insure Amerika. Eoe. O le SSI, o IC tax nga iai, o IC me SML SSI, me compulsory me na. Ke le whai ia sautala. Eoe. Tolu e pe fa I tu inga deduction ga ia e le fai e le optional. Eoe. So o Samoa la vai. O ko ia taxpayer. Na pe o le o ko ne o taxpayer lang ina na malo. Lai manino le malam lama. A o to ia lang ina e le li lang ama ka mele songi. So ka fi ka le nguku sole. Eoe. Mo ia lo tala. Loto le lei. Malo so. Ia. Ina. Leo watu tatu taimi to e fia. To iwa minute. Ia. No, o mai leo tatu malo. Epe, le lau tango to tafa o matu ia le wha manu malia. Epe, o le mele wo wha malu rua tu woso wha lava tu tonu. Pe ua tau ma mao e tua wha manu manga. Ma amata pe ua kau confuse mal mea usman fano afon social media fa pe avia stop sene o se mea no for kilisi masima ma tau sang fo I oi wa fo I tele ta tau fa mo ya o tau va ai ya pe o le fa no ana o no fo mo ma fa I o me fa na le su e mai ya sa ma no ai a vai mai nei fo I fo la sang e avatu ai pe ani manatu fo I ma se vai nga fo I o no fo ma ina wa o fo ia whainga luenga ma tipi la usau pang
Ia o mea na a umana tausanga, tōru tausanga, sefuru tausanga. La amalele ai atua ia te au. Mauar malolo ina tausi ai pea uia ia o te iloa. Le tauno ma. Ia e tipi fuala ta tupe alu fua i les tangata. Alo al te laura whafsai. Sila la utu samo. Hello toi pa ia i mele. Tau whaalongo la o toi toi ngā mawhauwhaunga ia. Tau whawhauwhaunga la sa mo toi ngā mawhauwhaunga. Whesa wai toi ngā mawhauwhaunga ia. Ma i mau fuala o tupe. Ai a whai tu nei olo na anti lea ilon tupe lea ka oko le whare mai fia ma fia lea ka whaulaula. Whawhepe ala ko o lon tamala o mai o lon ki ngā pe a whape o le ma losinga ia. Sei whauta very selfish mawhauwhaunga. That lousy 85 cents e whai mai waru lo na ola o whaingaluenga lea so atua. Whaingaluenga kau sanga akoa, e le mai pule alofa, ka oi ma lea tua i whai. E pule alofa uma lea tua i atato uma, tau te malolosi uma. Ai a o ma lea kai me pe ka kau lana mena whai. Teo ke ingo i ko ngā mawhauwhaunga whapeso le. Koe ka ingo se ua i ko ngā mawhauwhaunga whapea. Ioi. Awhiwhela pe a tōtau sanga e leo o i se mai a kia. Ai whawhiwhea pe a whapea o lai mamai o matua, mamai lau whanau, mamai lau angkon, mamai lau anti o lea kala oi whai. E leo lau sao le i o koko kingo iwi maang. Ia wala. No whetu fo i tatala te isi le mawhauwhau. Kakala ke isi o to e ko kele o ko ia mai. Oi. Whai fo i le tala si Minsta Olo. That's my airport. What's wrong with that, Samoa? Lea leangor tala. Lea leangor tala. Se ia vanga nā le tangata e lango i atu i le epa, male HRPP. Le sau to ngā mawhauwhaunga ia. Ai sila le newspaper le observer e pula le ngose le to ngā newspaper. Wa tau sila le mimi longo le upu matau mwhai e take loto o Samoa ia ita i le tala le al Minsta Olo. Tau sila o tau Samoa le leanga telo ne mea. Sata nie aluia i o tua matua lafi lilo ai. Kwa kou leanga kele. E moni le tala le whai atu. Sata nie alu tua e lafi ai. Ongi e koe kaonga mai o ruma. Ka ingo i ngoe sole. Ka ingo i ngoe. O mai mangikar whai mai pe. Le halan mera whai. Ai a se fulu kausanga le la vela ka vale ai ele misi ko ngingo le insurance. Ai le seola. Ai ke musu e tutongi lau toru se lau tala. You lucky if you have that 10 years without any illness. Whawheo matua. Whawhewhea ia uwhanau. Whawhewhea u uncles, auntie, cousins. Yoi, mamai ane. E me whapele vale umi o tatu. Sia unga ruenga whamalamama. O e maninoi. Ka ingo e sole. Ka uofo sole po feme sole. Whalongo de kala lea kinge sole. Ka siala ka whalongo de whafinge ko kele whangau. Whawewhepe a mamai o ngā au. My goodness.
My goodness. Te fafonga le la fa umatu. Eu o mai lor tatu malo, umalo. What fills your heart about Ireland? The coast? Yeah. Ke loe mana ia le fisili. Se man tu watulele sunga konsale mate pule. O le fisili le fa tau le primary care. Sa le ia le mai tau mai o le tatu scheme le. Ia o le pe pasang-sanga nga i tangata ua mama. Ia primary care provision ia atondo le la mai tama i tai fo mai malama le tulanga na esa le la sa no ile na na fetulanga na ia te lo o le baba ai ma lu tulanga le na i fa le anti ya tai o le ia o le tatu te baba ai o le scheme le e pese insurance fo le tongi ala tose la ke pe ya o la fale tongi ala insurance i tausanga uma fa pena futa vale ale ya se le tupu la ta vale ia e ko kongi fo ila premium i lesi tausanga e fa pena le le fa ti no le concept le o le insurance scheme fa pena vole a faila e uma le nata usanga le mo se ma ia e pe o le tulanga na fulele e kongi fo la konse la pe o le concept na it's an insurance concept o le multa ia ile tanto awa le fe fa pena ia ele lo ko la le kai me lo winga ma e lo ka fa a so mai lo pe o le mele to fe fai ia ile so swani ai le bawal tanga ile ile ngase ko le ma e ale na to tu mai le tali mai si va na lo si Taitina mo fafsili ia o te langona o le tulanga le sa e sa mo fapea ia tulo fo le tumale a fapea ia o te tulangona o malina o tata ala le ia te walu e fola tupe ia ilona mai ngase aia ona o le enforce the primary health care. So I'm sure not too many people in Mama or California was far to pula ia ngase tono o mautanga sengase. Ale alawo o fa alungu watu. So o le ala le umi e fai ila ta tolu se la ulea o le la tali o lo talima lima ta usanga le ayo o iai le ala atala ila tanu pi fa ta tele ima iai e to e fo I uma mai na le tupele ia ta ita malo fa ala te lava It's an insurance concept. You actually taking yourself the risks. Apa yang lain kita kowa weke laki banga li te sole le ayo se o ngai le yalo o iso I fo manoloi bila ku langa le ai o le mare po ware kupe mo fainga na kala after o pension pa pe male palingi o le pedi sei ai o le kupe le alu ko mo le medi insure bila menga lenga le vai duai le fa ka ko le medi sei mo le medi insure le medi insure ai o le insurance concept once for pe yo ka o le ke fungi mo pa kai pe o ka vale a fa ya li fo le na be la ka vale I na ka usanga le ya se kupe va so o le pulanga ngai the scheme. It's a health insurance scheme rather than okay. O family ina sila family. Ya, ini. Wow. Ya. Olha, le tu foi ele foi tão ele foi mai.
Ia sisi tu whamau. No meni sin aina. E ye te tu al soifu. E mana o mi al fo ma. Ai a fai fo e le whaongala tu pe ave o e vaile fo ma. Ai o lai si tanga. Yo le ala la mai asu mai to sin tanga. There you go. O fai fea. There you go. Tu la fo na fa au tatu There you fa. go. Samo. Ko mai ai. Alo fai le tu. There you go. Le ala o mau mai i le mea le tau whai tuari tatu por kalame. Le au te whai atuai. There's no man is an island. There's se kufa maunga. Hey, tangata mo mo ano whanau e tatero kuila epa. Le ala ua follow mai ana follow si le tala le ala me whai pe ama. Ai va ai la e samo. O tula epa. E le misi langa tutonginga o lana insure. E le misi ko ingo a whapeisanga personal car. Na telen whaongata a vale al malo. Mea umwapena, a whapeita a vale lan whanau. E le misi peingo insurance a lan whanau. Aisia, mo tupe. Ki e rungo kupe. Na le misi a whaiosia lako medical insurance life, pay le dental, pay le vision, pay me oma. Nga saure fi ngau winga le fi ngau pepelo. Aisia, e manga o e manuva loto tangata sa moa le mala manama. Ioe. Nga saure pi fōlinga e la mole sa o mama nei alan tautala mamata upuna te mai. Sifio pepelo. Sa moa, I'm telling you now. Ioe. Polo kiki ele lea. Ioe. No foma fai mai a ulan por kalame. Fai mai le rile Amerika le lopo fela ka whawale ai. O fai mai o loke o ngā tūrunga. O le manga kua oe o le vale. O le manga kua oe o le vale tūre epa. Na wa ai le leia tuana tua i lunga lo wata. Ma le tau le tion. Tau wino mai lunga moto tangata. E o nā o lau tautala o a wanga e fai mai na e o nā. O whengi tius ua pae pae whapena. Se pe e nga ingua. Aua ke pepe loa le whaafonga le atu. Me ko wan, a le o kalua milk, o la lesi men. Ia, talo fausu. Ia. On sa imaya sa mo le tam fai o tatu malo le wala au telefoni le no vai atu o apia mai lunga ia le ko ti sa pia atu ia le wala au telefoni si on sa imay lava fa mon mole ia leo len kapela o mike fa mon mole le sa
le sa utala noa le tatu malo sa mo a fa mole le ka pe la mic le ke fongi mai ia pali I telefoni le tau fai no vai atu na pia mai lunga ia ki ko tisa pia atu ia pe mena lava mai on sai mai on sai se I ai mo ele te fano mai o ele te fa fonga mai a fa pe le te ola I fafo le na America a pe le te soifua New Zealand Australia Hawaii po fela vana te iai e te tatonuina le tala le tana pe afa pe na te whainga luenga na sa whailau io e lau pe check e me uma fa pe na na man lama le mele tam whaisi o tatou malo e ave I o tatou tangata e le o tam whail tatou malo e wha valea seisi pe tam whai o ai e benefitai I le mele ia benefitai tangata nu o sa mo uma e leanga o lako e pale menge ma lako e whainga lunga lelei e mwhainga o e vai private doctors mo e vai ia beneficia ia uso wa on sai mai sa mo le tam fai mai ia le tatou lava mela un sai sa mo si tam fai mai ia si te fono ia leo ia after Matui. leo mawatu alo fai leo tailunga leo langonatu e ya oke alo le situ manuia ya e manatu sa mo leo maua se avanoa lelei ia e mate felo iai matala no atu malautou o ona le sunga le papali I panoa tavita moala ia o le fono o le tatu nupi fa ia pile ngata o le amale anga ile matano isi me pi ona vevesi nupi fa ala tam faila vai io e vilitonu le ifia maina e tusa o le mata upu o lo o vevesi nei tatu nu ile me le insurance not the life insurance it's a medical insurance io e molo tu sifia ia po le healthcare scheme le la matano ia vatu nei avanoa pali e te sauno mai fatalo fa mai tatu nu ia ma matalieta fatanoanga mat falalo fatalo vatu lo fiunga tulepa le alo malito ya o te fatala fatu fo melanganga palo ili poia mele malu o tupu mo tamali ole mave sese ole tato o tunu o fe lava o to a filma papa oi le o ase fam talanga I to poia ma sam fainga ai o tritonu le taufi ya tato te filo I lava I lumo tal sangai ai le lo fa malanga le le tua malo tu lepa ya la no mai pola se me e finangalo ia o la tau failo o una o to atu ina ia ma fai foi ona manino a chili le to tele ona o se mataupu foi wa
langa ma tau whao ngai na fo e le tua ngai. Ia pole fiong hoi a tu le pasai lele malili ngau. Ia e whale ngai si tau ma whai ngole a tina e o lo tato tau ma whai nel tato malo e whai. Malo whalo lava. Ia whaafitai pari. Ia sa o matou sa o kina le tato por kalame na poisa vai. Lea sa whaafongfonga iai ma ia tu iai ia e pei e fōringa mai na amata ili te te o nisi. Ia sa tau mwhai fōilo officer ta me te pule ia manisi mar konsale ia malelo ia e tali malu ia e pei e lo whapena ia o le ase tala mai o tele awai sa vai pari. Ia sao lelo sao noanga. Ia ona o le whale lave ia ua maua foi le ua ngas ngau ia po mai foi. Ia e whapena foi initial committee. Ia le lantu atu al konsale ma te mai tei pule ia ma se tasi foi o le committee wha foi o le nupi wha. Ia o le mafuanga na no ule awai. Ia e sa fia maua sa tau mawhai e mo le no e malanga ai ma fatasiat ona e taua tele ia fatalanoanga nei e uilea ia a tonu le avea tatalanoanga le so mo mea e tele ina malamalama ia le e tunu o e mese foi le motu tele sa la fai ole ia sao no pari yo le ale se teimi fatapula o le tatalanoanga la tu tala loa tatano se ia malamalama le tatu watunu ia ona ta amata i le mea leo le pe o le e whaasea le au whaisawhanga. 3% e alu i le Medisave, 3% e alu i le Medi-Insure. Ke e whamalamalama le vaenga le whamalmure. E ma fai no fa malamalama e ma fai no tau talo ale wa sao no e le fatapula e tataimi. E ma fai ona o whapeatu tu lepa. O mea lama no se o whamalamalama toi tu la fono. Sau noa. Awai le mawhai o na tala noa i mea te sau noa mai me siri mai ai. Pea le malamalama le atu no i le tū la fono. Anai. Ia. Ama tatu la utala i le tausanga na pasi ai tū la fono na nei o le sa tau o Samoa National Provident Fund. Healthcare. Ia po le medical insurance foi. Nadi. O le tausanga e luafia ma le 5. O vea uma pulisili o le whalaputonga. Ia. O manatu foi a le whainga malo lea o lo te mai nei. Te mine nei sa iai. Na abela wal kapeneta o iai le li pale mia lea o lo o ta wai maa mai nei tulo. Ke malam te kapeneta le luafia ma le 5. Ina ua wha ma itere nei ati nai. Ia matua foi e mua whaia mo meo. E mua whaia mo meo consultations. Ia. Tai peila na mea leo whai nei. Ia, moni. I le teimine sai whaia le tūla fono lea ala nupi whae le luafe ma le 5. Na matua whata milo foi whaatala noanga ma le atunu. A le teimi o minista o tupe le fionga ia misa telefoni. O nona winga, na wham maunia le kapeneta ina ia whanga solo loa le tapenanga o le tūla fono, ia ma whatūla ia le mato le tatou healthcare insurance, ia po le medical insurance fo isesi whaupunga. Ia, e mana tua fo ia whauni tūla fono, so se tūla fonoa, tūla fono fou, e tapena le meta o le policy paper. Ia. Whainga whawai. E mua o na tāpena le whainga whawai. Ia o na whaatala noina loa lea le atunu. Ma leo whaisau whanga. Ai mai sai leo whaisau whanga le nupi wha e le luafe ma le 5. Na uma loa le na whaatala no peo le mele alo tupu nei i se i o isa utala muli le mele alo whanga solo nei. Na uma loa na whaatala no le atunu o vaenga uma le Chamber of Commerce, o le
Samoa Association of Folole Same Manufacturers Association. Ia male lau tele atoa ole au whaisawhanga. Sa au fia ai au employees. Ina ua whaatana noina ia le mita upu nei pe talia. Na talia le lei i le luafe ma le lima. Ele whainga malo o lo iei nei. Whapea ino a umana whai whaatana noanga. Ia matuina to e loa le pepa au teimiri na o avea uma pulisili o le Nupifa po le Samoa National Provident Fund. Ame lo le pepa i tono kabineta. Ina whaatonu mai lo lea o le ofisa o le o pasia le whainga whawai. Ona whaatonu lo lea i le kabineta atu le EPA. Ale HRPP le luafi ma le lima. E sauni lo mata pena le tu la fono. E taua ia le mata upu nei. Ele ma whaina whaia se tu la fono pe ale i whaia se public consultation ina ia whausia i le whainga whawai. E mua le whainga whawai. Ona se so o e lo le ma le tu la fono le ta ua noi o le Samoa National Provident Fund Health Care Scheme. Ona whailolo le tu la fono i luafe ma le lima. Ui ai au le masani, amatu kabineta, ave i o le official fono, ia ona whawhena foi lea, ona sa pena le tu la fono ele Attorney General po le loia siri, ia ona ave no le tu la fono i tono le kabineta, o le mauta fono. Mani. Lea la i le tausanga luafe ma le lima. Na umalona pasia le tu la fono ele parlemene. O wa lena i oe ina umalawa e sa whaatala no ina. I oe la tau te lango ina ia le whaamoe ma le tu la fono. O le afto lua se fulu lua o apelila luafe ma le lima. Na saini ai ele au o le malo. I le ori malawa le. Luafe ma le lima. Nena e tau wa asen i ai le au o le malo e ala e lana saini. Ia, ona amailo lea ua avea ma tu la fono. O le fesiri la le tu lai mai. Ai sea na lai ona tuai ona whaatino. Te ua lua se furu tau sanga talo na pasia le tu la fono. Lua fe male lima. Lea la ua tu la iatu le fast. O lea ua manatu el kabineta e fausia le mato komiti le nei e te fono ia. Na ia amata ona fausia ia whainga whabai. Ia ma le process, ma le whaatinonga atoa o le Samoa Medical Health Insurance. Ia pole alawa le ingoe ta oi o le tonga fitinga mo ngase ia pole au whaisa whanga. Ia whai te ua whaatautoria ngase. O le melna e tau le sila fia le tunu o lea ua whai mai nei tu le epa. Ina ua whisilingia. Whai mai le sala tu le epa. I oe na pasia le tu la fono. Ai na toi tilo i ai. Ia, nga. Ua manatu e te tau an toi whapawhala. Ia. Ia. Le vala lea u te fia tala noa toi tu le epa. Sao noa. O le se o le tangata o ke le lopo la le whaupunga whapea. O le soli tu la fono i lo tari tonunga. Wa umana pasi le pale mene masaini le au le malo. O le ngā luenga le malo. E whai lo le meta o le nomination date. E call ele minister o tupe. O le aso lea. O le avea ele tu la fono. Ma wha ngā ioia i loa le. Ia le healthcare insurance scheme. Lea la o ato ne le losu tau sanga le o atu le whainga le fasi te tonu. Ai whai mai o vai atu e whale tonu. Ala whale tonu whapea. O a mea ia whai mai whale tonu ai.
ele ai sona abanoa e na te toe tau fiai. Meu Ia le pas. tula fono. Pau ale me fai ele kapeneta le temina. O le nominator le aso e amatai, ia mo faa. Pangayo. Ai a fai ona si le fia, le fai mai e vai atu e faa le ton. Oi talo fai. Ia se pepelo ina te tele. E oi. O la ua alo, o la umana o faa leanga. Leanga fo i ua lewa na nofo ai le fatino ina. O le mata upula le na. Ele paule a fai na si le fia e faa le ton. Fa'afefea na lua se fumatua o le tau ese nei le HRPP. Fa'afefea ona fai mai e fa'ale tonu tulafono. A fai na si le fia fa'ale tonu tulafono. O le ngā luenga ia e fai le taimi o tau fai i le pale mia ma le kapeneta. Ia e te taula a fai e le te fai ni a inga ni suinga ni amendment a fai e ni mea fa'ale tonu. Ia a fai fo manatu e le fai ia. E te taula na repeal. Repeal, yeah. Oi mau mai. Yeah. Ele nofo ia i sana pule, ma nofo ia o leva, iwa ia luas fultau sanga o nofo ai. A le mafua anga tonu ana le fatino ai tu le epal tula ia tula fono. Ona ele yeso da malama. Mali, ele lo fa. Ele aise si na te fatinoa. Ia o iai foi niso tamaita o pule e to alua pule na so atu mau. Yeah. Tata tau ele tamaita isa pule o la le ta uli ngoa. Malaysia li pule lena o watu lena lu senei. O le nga luenga officials nei po pule nei o no pifa. O le fai o le mele le o. Mali. O fai nei. Ile taimi o tu le epo. Ave le pepa kapeneta. Fa mole o mana o mia ona sa no maile minister o tupe. It declare the commencement date of the act. Tu la fono. Mani. Ia no fa solo lo le. Ala o uma ta pena uma mea o le a pe fia le premium pe mea le la ta fa solo me ai. E mo mai tu le pa. Ia le mau le ia. O se matua o tua ina le nei tau doanga pepelo. O te taua lava o te tautala mala ua me tonu. E pepelo le saunoanga a le fionga le sa vea ma pale mia. E le o le wha le tonu o le tūla fono. I lana vai. A le whatamala. O lona winga. E tele mea o le malamalama po le malamalama o e sa so atu ma. Ia ai fa pena fo ia le. Sa ta tau na fesili le pale mia. I le pule o le nupi fa le nataimi. O le ale mea ua i le tūla fono ua umana pasia ele parliament. Ma sei ni ele au malo. O mea nai te tau na fai. Ioe. Ia au le atu a inga fai mai ua vai atu i tūla e me fale tonu. I lo uava ma lo mingau. I le ma fai ona toe fai e tau fia ia se me fa pena. E iei au ala e uia, a e me fia fa lei, toe fai amendments. Ale ai. A manatu lo o le mana o fa tino tūla fono. Repeal law. Mani. Ma le tatia umi. Ai le ai se me fai e ai. Ia ma lo fa lo. Malo faftai leo manino si vaenga si pari. Muri tau o e na me fa mai o fa malo si composti ala fisilia tu de tu langa le fa perto ina. Le ai se winga fa ye le mea. Ona ia tai lima tala te arua i matotua. I le public health em fai ona va ai tangata uma. Le se mea o le atom fai fu le life insurance e o uma tangata i le tala i to tonu o le fale mai matotua. Se i sau noa le vanga le. Tu lepa. O le olanga le nei o tatou iai ua nga e lumanai. A tatou walu ai pe le whainga lea na sau mai e teime le tapipi e te alu le fale mai. Ia. E le ma whai ona le lei le whanga i o inga o le fale mai
ma le vainga fo mai la ngai tele me mana mia yo e sao o le li matala a o le o yesa o fa mitalanga ile melena o le vainga na ele avesea ele avesea Nani tu mo pea ia le vainga na o le o tangata ile fale mai mo e la tau te le mana o mia pe le maua se tolu se lau tāla e whai aisana medical insurance. E maua mai. La ia banoa. Ai o le teimere nei. O le matua le leia o le whale mai. Le tangata e complain. Le leia ia facilities. Le leia na mai. Le o iai ni fai fo mai fa pitoa. E la tau te vaia ngase i lea taimi ma lea taimi. A fai au le mele mana o tule e patato te o ai fa pea. Lona winga, talo fai. Ioi. Tau ana u fa mana tuat. O le fale belami. Au na ngase ia le fionga il pal mia pe o tule e pa te misai ai. Ona avele i fa fo i New Zealand. Ia. Ave ai le fia se lau afe tāla. La le mele alu ai pe no foi i le fale mai le fai mai e o mai ele tunu. A fai na te loa e lama tongo fitinga e lama le lima tāla le ma maua fuala au ma moenga le lei ma fa ata ma me su e ai me o diagnostic labs. Yes. Alula ia e alu na te loa e ngase whaatasi ma le mamalu le tunu. Malu le tunu. A leo na ngase o ia, sau le ambulance a watu ave i New Zealand. A ngase le tunu. Na ave le whafsanga i ma le tele o whaafitau le fitau i ma le soifua malo i le tau mawhainga i le leile whale mai. O le mata upu le tātu tala no i tulepa. This is building a partnership between the government and the state and the people of Samoa. E le whape laba tupela e maua atu i le pākeki le tausanga. O le si vaenga tāua e o isa whamatalang. O meo tangata i mana o mia le ave i whafo i mea tau overseas treatment. Mai mau mai. Mani. Lona winga. Ele mawhai ona ave umatanga te le overseas treatment e uina mana o mia. Pea le lamar se leni. Ne lamar se. O lea tā o iai i lo utala noa tu le mea tau se leni a wale fesili. E mawhai o nanga fatia e le scheme le lei ia se tupe e whai ai ia lab diagnostic lab state of the art whale mai le lei au mai mafo mai le lei e au na ina le atunu e ala i tonga fitinga mana mia. O le tali, e le ai. E le o maua i sa mo le mele nā. Mari. A le tau mawhainga le nei. Ina ia matua si iti ai le au nanga. O le si au ngā o le wha moe le nei. Ina ia toso mai nisi a o nei na tumu le whale mai o le. O pea whapela e tupu se pepe o le mena tupu le misela. Mon. A nei na tupu le na tupu. E te vai e otu mai ma pepe ma tangata ua tumu. Wale ma whai o na vai o wale ngā whatia le whale mai. Ai sea. E tupu loa ni mea whapena wha mai le pe o le misela ma le koviti ma le belea. Talo whai a Samoa. Talo whai. O le anganga na o le nei hati na e a tā ua o lo o tau mawhai i ele whai ngā malo. Ia whatu lai mai. Ina ia vai luaina mai nisi vaenga o le toa tele o lo latu ngā whatia o na tutongi le tolu se lauta la i le tausanga. Mani. Pei o le au whai sao whanga le lupi wha. O na wha se e mai lea i private hospitals, private doctors. Mana ia. E peia o le mena le fai e peia o le mena e fai i Amerika. It's either e te alu e wa aile fale mai. Ia po o lo mawhanga ngā whatia e oena e tutongi se whainga e wa ai sau fō mai whaapitoa.
Mani. outside of the government hospital. Mm. Tula epa, ole wha moe na. Ole nā tala le tai o le malo sa iai whai mai, o la iai le whale mai. Talo whai. E te loa tu lou ale atu no. A tātou tala noi menei. Ta utino ale solo o le tamaloa. E te loa le whaupunga masani fo e whawhalangi tula epa. Sauno. Tu lou le whaafonga le tu no. Whaamangalo se leo pia whai aina ia whaamalama le metao pune. You pay peanuts, you get monkeys. Right? Absolutely. A tongi le lima tala i o le whale mai, a tole le tu la o whaatali le fo mai. O nao lea. E le kea ia, e le teimi le kea mai o la pisia, ia lima tamata i fo mai nisi mea. O le si, e maliu ale si mai o nofo i nai whaatali le fo mai. Ioi. A tupu la whaato ia mai nei pe o misela ma le COVID talo whai. Ta whewhe se to tele o nisi o le a whaina ma mali liu. Ina ua tumu atu i le whale mai. Ai le ma whai o na o i le private practitioner po le private doctors. Ina ia babe o na vai. Ai latu le private doctor. Ile ato se afai tu la o e no foi e va vea ona fa tu pula ia la ia fo mai o le au ese mai fale mai e fai ala to PCDC private practice ona o atu leo tangata le la ilalo le insurance ia ona fa penale ona fai o le tala la na fa no mai tu le fa o la le fuma le fale mai te le pa amu ia oe e te re alo te sau fai o i le fale mai a fai fo e fio atu tu le epa le fale mai te mina ele tumu e ana sau leo se a fio mai lo fio al palmia a fio mai a la tumu le tu no a to te fie tu la sau fai o na lea e ia le taimi ave ele fa alo i le ave ele fa alo mon a fai le moto le fai so le fai so ele HRPP o le mea le lei upolu ele lei foi savai a fai ele lei atu le epa le valele ave va ai elo no soi fu maloloina i New Zealand ele lei foi le tangata nu lau tele o Samoa ona alu i le valele i New Zealand e va ai lo na ngase mali ela o manino le mea manino le lei ele ma fai a o le mea te fia fai atu ai a o ina faatino le nei fa moe pe atu sai mantua o le pasi el kabineta o le fai le mato tapenanga e tu ina atu le kabineta la to te pasia lo ia fai nga vai ma le system o la fai ele me atoa awa o le wa uma ona pasia le tu la fono o e mau mai o le na le la o te fai atu ai o le mele lei mo o e lo walo i New Zealand ai lo ngase e fa pena foi le tangata la le faila na fato anga ngase e mana mia e vave e te tau ona ave fave i fafo so se tangata no ona faile o iai o le fainga le fai i le mele o sau no mai tu la epa o la e mo le fale mai limata la telo e vai ai ia na o foi atu aftai na o foi atu mana ia pali tati to e foi mai i le vaenga lea asi tatu e ta milo tasi e tu la fono lenta a mata mai ai lea e ta ua le upu ua e faia fa malosi ia le insua lea compulsory mandatory sau no vaenga lea Yulepa ila ngona le fano no aua le avea polo kiki ele lea e fa lea ngai nai le mea na tupu tau tala ele mea moni na tupu o aina pasia le tu la fono le iai male mele o le compulsory savings e fa nga ai tupe le au faisa fanga mole lumana i manuia o le au faisa fanga
na ave u ma me ye te tonu o le fesili foi na natali na fesili mai e tu le epa le na te mi ata pa no e compulsory pe voluntary o foi atu e compulsory a compulsory o na nga va uma leo tangata o si mea sia ma si tupe sia ma se tupe sia tu fatas ona build up ai lea o le fund lea e fatino ai le fa moi mana ia ai o lo sa no mai ele fa o fa malo sia ia aua e te sa no te musu e ta o stangata pelo o te fa te langa o sa ve ma tai o le tunu ia e mana tua na e faia le melea i lalo le compulsory ina ia manuia le tunu ia le la fa fonga mai la tala o le tala no le tula fono le fa ma o fa malo sia na ve fa compulsory o le tula fono e fa malo sia pe a ve ma tula fono pe a fa pe o alu le tula fono e compulsory oi ai a fa pela e inisi na te ta una te le termina fire consultation ele ai manisi na te a su e mai nei fa maunga o fa tala noanga na ye le lua se fulu tau sanga na io e uma a fai life me tu le was se o ton pouch a fena ye le termina a batuele tu la fono ma pasia lona tai o aina pasia o lana fai ngā malo o lana fai ngā malo ele la tu pa no tu ui te tonu tu la fono se upu compulsory e au noa male io eina i consultations matangata fa pe na male ka peneta na fai le tu la fono e ona ma toi fo le tu la fono o le bills committee pole committee o tu la fono o le fesiri a fai wana siri fia nei sa le tau na compulsory ai se ale me na le tau fia ia le taimina avatu al tu la fono esa sila la o le mol tangata le ma fai ona nofo le lei e su e lava se awala e fa le anga ai se me le lei ai atu wane ile tu langa ti tau tu la ia o lona lima malona a aona sainia ai le tu la fono e ave te tonu o le palemene e tala no aina ma o le fo o umana fa maunia e le au malu o le malo mole ia tasia la tala ne fa mal pel composi sauno sila o le no pifa na fausia le tasiva fitulua o te tale tonu na fai foini ni fatala noanga public consultations ile tu la fono aina umai tasiva fitulua na pasia ai el palemene le na temi na tasiva fitulua pe ia ele palemia ia tu la epa pe ia palemia ia fionga ile tama ainga ia tu ia tua tu pola efi pua a fai e musu ia tu le epa le upule compulsory la le mena Natalia ai ele na fai ngā malo le na taimi le tasiva fitulua e compulsory ia lo walu i te tonu e tipi mai wasa a mata le nupi fa e 5% e au mai le tangata e ona le tula fo le ona le ngā luenga 5% le tangata e fai ala e yele ngā luenga e fai ngā lunga ioe le e yele compulsory o le ala mea le na fai mai o le mea lea na o fai nei o fa compulsory e soli tula fo sele senga se so ia se awole tala pelo mole fasau alia pali o le melea o le fasau nga ma se tala faingo fie mo le malama Samoa ele i faia la le taimi nei o e male fatu tu ele tu Samoa compulsory on me o levan na tupu mai ele i faia o tu le epa na pasi na pale mia na pasi ai le tu la fono le compulsory ile lua afe male lima
ai se ale me ua sui alo na mafau temi nei Mali. le lau fetu tala asia uole New Zealand Ia. na a fio atu tu le po New Zealand tala noa la ia mala uo konsula ia na tala noa le mala toina fai atu la uo konsula le atu le ali tu le o e vai le mele ua ta pena nei le fast mole te tongina o tonga fitinga o tangata le healthcare insurance po le ala le mele ta ua i temile mai vai ai mai tu le pa i o tu la fono pasiro temi ai o le o bato le la fatino ele fai nga malo le ia fai tu lo ia la uole te lo ele lo po le tu nga tali te tali ai ile scheme le nei o le ma nei ia ma o le a vea ma fa o le tanga Tansamo ile atu nuu e o nofo le toina pu no ilalo vai mai le tali le toina ia palu salue la uole konsula ke lo e palu mantua foi o esa tai tonu o le HRPP sa tonu le HRPP ia pauala o me fai ala me fai na faleanga ia la wa fa fonga mai ile winga o me ia pisai nei ai va ai o sia wo tu le o ke fia e fai ni fai tionga atu le epa fai o ai ni sio fia fai tio au mai ai ole a o tau ma fai e tali atu ia te utou o le lama o tau fai tionga o le lei fo ile na mala mai se meta upu ali ela o ke le popole i fai tionga i fai e tu le epa manisi o lo tau ai mai tu lo o te encouraging o tau au mai ato fisili mato tali atu ua lava ta pena ia le komiti le ana la to ta pena ina le fa mo lea e tali atu ai o te fafetai e fa tupu manatu ile to atele o nisi o lo fia mala malama o lau fa tuanga le pa fa fonga mai le fionga o tu le pa o sia o wole ni o ele ma fai ona o ai a o lo te mi mate fina wai ana le tape a morir tata ai alu a wala vea ala tua wa fafo male mafala mana ia ola fa ani tulea o ke le awane te tena le finangalo o le mato committee I fai tionga ie au mai Malila. You can turn the criticism to become a positive side of your argument. Mana ia. Ale ai ni fai tionga ele malama se matau. O lea la tau te fa solo ele tai uma mato consultations. Mana o lea ia le fa mo sa so le vai aso lea ona mato feilo a ilea ma le Chamber of Commerce la wina le Chamber of Commerce au vai pisinisi uma e te tonu o le Chamber of Commerce fa pe ma le SAME Samoa Manufacturers Association Enterprise or whatever o la tone o lo fa fainga luenga ina o la tone o lo te tongia le si se fulu pasene o le tau fanga ale tangata fai sa fanga ia ole na malo ele itai ya uma ya fatala nonga ie fai malo ina ia mala malama o le wo fai atu o la ulu ile na ya tu le pa mai o lo fai mai o se me se ma se me le tonu ma se me le anga au mai avatu ona maua le o malmanga ele te tena I finangalo o lo committee lo to fa sea mai au mai constructive criticism mane e fa wale fale o Samoa fa tai pari manino si vaenga sia o la officially au ta ye lungo consultation sia e fua lunga I le fai male le faia o le mea na fa tau nu a meia ai fa tau ready to move on o mono tala no atu tu la fono le mbasia o pasia tu la fono
O lona winga. O le whaatala noanga le whai nei. Mm. E le o fesili pe whai pe le whaia. Mana ia. No. Wa le mena na whai ina ua pāsia tu la fono. E pei o le mea le whai nei. O le awareness and how the scheme will run. Hey. The benefits o le ale au ngā. A o whea me et maua mai ei tupe. A o ai e wha manui ai. Le ai tu lepa. E le o le fesili na le tala noi na consultation sei. Ua ona whaia consultation ma pāsia ai le pili. Le lua fe ma le lima. Pau le mea le whaatala noa le taimi nei. E wha malama i tangata. Ia le whainga o le scheme. Ia matangata o le aafia. Ma le premium o le atutongi. Ia mai si lava mea si tau na malama ai le tūla fon. Malama ai le whaatinonga. A o le upu o lau fesili pe o le tala noa pe move pe le ai. Wa umana pasia tu la fono. To e pau lava le authority le fatali ai. O wafe o le fatino na matou galuenga e ui e winga i le whaamala maina o le. Ona matou olo le ave le matou lipoti o le fatatianga lea. O le tupe lea o le atutongi le tau tangata o ai tangata o le afia e whapea na a le afo le sao o le malo e mai tonu o le whainga o le whaamoe nei. O le mea tonu ale nā leo te tana noa tuai. To e pau ale authority lea e mātou te ave i ele li poti le mātou te ngalue ina nei. O le kapeneta. Mana ia. E i oe lo le kapeneta ma nominate le commencement date. O le nā. Aftai. To e pau ale nā o le pule le whaatali ai. Umalanga. Ai ai fwena na isi teu ngala i titi o le tūla fono. Langa i to tonu o le fesiri foi le po ai whaatu peina ia tupe nei. O lea e tolu lava whaala pitonga leo identify ele mātou. Ele mātou report. E la tau te fisosoani i le whaatu penga. O le nupi wha. Le ala mai ana sui whau whanga o tangata whai ngā luenga le malo ma la tau dependence e to tolu. A to tolu ma le tasi ua to wha tele le tolu furuafe ia active members al nupi whala iai. O na maua leo le se lau lua se furuafe o tangata o le a wha manuia ina ai. Ioi. O le tūlanga le nā. E le whapea e tala noa pe whai pe le whai. Ua pasi le taimi le nā. O le whatala noa. Pe whape I o na whaatino I le medical health insurance or whatever. To e pau ala le mea le mātou te whaatali ei pe a uma le whaatala noanga le nei. Whape atu tau a fionga I tōu kapeneta. O le mātou li poti lea. O le whaatinonga lea. O tupe ia o fuafua e whaangasolo ai. A matula ia a tau fina ngalo o le a whase e loa mawhai. O na saini loa lea le minsta. O le commencement date. Mani. Wawa uma o na saini lea o le malo to become a law. So we are not talking about whether we are going to do this or implement this healthcare, but we are talking about the awareness, how the scheme is going to be run, how the scheme is going to be financed, and how the scheme is going to be implemented. And who provides the money, and what benefits does it bring for the people of our country, especially NPF shareholders or NPF contributors and their dependents, and likewise, ole fo ye yele amnoa pipi mai ai e le fainga luenga be atu tongi le lato premium na le tolu se lauta langa mana ye le meleta ta o tri e fa mala malama ia le tolu ma le tolu pasene le te wo fo ia le nusi pepa ma le vainga na ele mele le ngai o le facili mai
ai o a fa ia la tu ma fofonga ai le ilo ai la tu le mala mala tu ia fesili mai la pola me ta o le tolu ma le tolu pesene le tu le pa le te fia mala mai pali e peno fai atu tele pere tatai mi ai tate o muli ai tupe famani tuna o tupe ai o lea tate lunga peo consultations ua uma savai uma polu uma savai na po to ngao e le o a fai nei lo fina ngalo i le to ngao le nu e moli mawina i el mtau tu le pa e au matai o tangata au matai o le tunu e o mai me fapea mari tai o te loa ana faile fa sa longa lupi fa ai fapea o ni tupe o le tangata e sau e fa longo ile presentation mal consultation le e maua lona pasese e maua foi le fapauina o le interest o lana loan mane ina mo awala foi ne pe ana fapea e fai atu e maua i se mea mamale te mini nei e fapea na wingo le tatou atu no mari e fai malie ele taua ia latou ia alu atu le faasalalonga ai ia le me mawai ona olea o le le'i malamalama e le'i tai uma fa'atala noanga o le mataupu nei tulepa se ilonga lava ua matua leai se fesili e lē talia ma fa'amalia ina ai tagata o loo fesiligia we will not leave any stones unturned until everyone understands that the scheme is going to benefit them in the long run. Paftai. Te luana ia fesili ia winga i le lau te lenga o le mta upu. Ta olo le wha malama tunang tau se leni. I le temi nei pali i mai e ave fafo. O le a se fai numera whata i tai i le porkalame ale malo i le temi nei. Pe a fuala pe a o ina whatu langa i le scheme lea. Le a se senga o tangata e o i le ave fafo o le pe fia numero tangata o lo i le temi nei. Ia pe fia fo i se marusi anga o le a o i le sosoani le scheme e ave ai o tatu tangata o le atunu i sa ili tonga fiti i fafo atu o Samoa. Dai tu lepo. Dai mol fisili. O le temi nei tu lepa. A to tele tangata ave tausanga. Me mana selau. Me selau male lua, selau male lima. Pau yo tangata e mawhai na ave i fafo. O le temi nei. O ke le maa taua. O lo nofo ai tā lafu ai li tātou malo. O ke le mana o tau atu. Ai te le. I tangata ua uma na ave i lalo o le scheme le nei e tātou whainga malo. E fie me tu le epale na ave taluai. Ioi. A tonu ai o le si tau te le al na le oso ai lunga le. Ia le tupe le ai tā lafu e nei le malo i fale mai New Zealand. Ia atonu fo le vea i foi mai tia wa e lua fale mai e ave e ai tangata. O New Zealand mai tia. So o le tala le nā tu le epa. O le tala i le mata upu le nā. Na le se lau a o se fai numele e fai tau miliona. E fai tau miliona, se fulu mono tupu miliona. Ia le tau, ana le se lau tangata e ave. Lona lua. O lea lau e fesili mai nei, a fai le scheme lea. E fia tangata e ono ave iei. Mana tu fo i le ngase, o leo ngase umo lea ave i fafu. Ia. Na o ngase o le mawhai o na tonga fitia i Samoa. Specialist i fafu i New Zealand mai tia. Eo, pau ana. I le mātou suenga ma le lipoti o whatatia i luma o le kapeneta mōlo la tau sila fia ma le approvinga. O le mātou te tilo i se whainu mela pe lua se furu afe.
e mātou te whaungaina, e ono a fia I lalo o le scheme nei. O le a whaatupeina, le ave atu I whafo pe a whai e o se whai nu mela whapena. Muli ane, ona utara noa le pe whawhea o na whan le nā lua se furu afe. Ane. E oi. Ia. Ai, nā au na au whapea. O fuafuanga whatatia al komiti, I le lipoti, o tuinatu le kapeneta, mo le lau liuina. E tilo, I se furu pasene, o le whaitau au whai o Samoa. Se furu pasene, o le lua se lau afe e fia. Lua se lau afe, sfuru afe? Lua sfuru afe. Sfuru afe, sorry. No, laga lua se lau afe, al sfuru pasene, o le lua se lau afe, lua sfuru afe. E sao? Bo se e tanu mela pea. Sfuru afe, lua sfuru afe. Lua se lau afe, sfuru afe. Lua sfuru afe. Yeah, for 200,000, yeah. For 200,000 population. Yeah. Alo na winga. So se ngase o le population there, e lua sfuru afe. Ona totongi lo le scheme, ai o le au tau inatu le awala e whai ai, e tusa ma le sta I linga al komiti nei. Manea. Ia, ta te whai o mai lai I. Ta te whai o mai lai I le me mauai le tupele a vei tangata I e lua sfuru afe. Lua sfuru afe fafu. Ta te whai mai. La ta amata mai lai I le melen tau amata tuela fasili. I le mea I mea la itia. I to tonu lava o Samoa whamol mole pali I. Meli save, ma le meli insure. Nanga pe o I le ua tele I na tō mumumu le au taxpayer. Le u whapea. O lona winga e ese matu tupe e kipi regular deductions o matu siak. Le fuera o koe kipi le Medisave, le fuera koe kipi I whawhen whamanama vaenga I e lua. O whea fo I e sa wet toru se rauta ala nu whapea e to tongi e le taxpayer toru se rauta ala. Man whalora. Lepa. A le malama, ma le sau e whalongo I meia mātou te o talanoa atu ai. Ia, e pau ale me o iele vaenga na, o le whaitau le observer, ma le au whaitio. A le observer. Na o tala pepe lo a mea lai whai ai. Ia sore, kau kia le pepa sore. Ioi, na le tala pepe lo. Ele ai a masesi o le observer ua vili mai a pānoa, mo ala tā vita, whamatala mai le mea lea, o le ale meta o le med insure, o le ale meta o le Medisave. Le ai masesi. Le anga e mutu e fia, e musu e malama. Ina nei te iwa le mawhai o na tusi ala tau news pepelo lai whai. Moni lei. I o tele fefe ta watu. Le fo te vai atu le si pepa na nafi, oka. Kau kia. Ai pea na ufai atu. O le au vaenga lea e lui mai mātou le komiti. Sa uni mai. O le afo fola le tātou whala. Whaasolo atu I ate utou. Se longa o matua ma lie lo tau whalongo. Ma tau taritonu ma tau whapea mai. E sao a o tau le komiti. O le mena nā. O le alawa e whesili mai le tolu pasene ma le tolu pasene. O le a inga o le relationship o le tolu pasene ma le tolu pasene. Lea o le atu tonu I le tula fono e tau o le Medisave. Mantua o lalo tula fono le iei accounti e lua. Yeah. O le Medisave, ma le Medinsure. Mali. Right? Okay. Ele ai se tupe toe whao popo. No, not even tax. Not even tax. Not even NPF. Not even whatever. Not even the $300 you were talking about. Le ai. O le whaminongona le nei. O le taimile nei. E se fulu pasene le sao o le tangata e ona le sao whanga. The employee. Se fulu pasene le sao o le tangata e ona le ngā luenga. Employee.
I vai aso po lua vai aso uma lava e to tongi ai le tangata fai sawhanga. Po le tangata fai ngaluenga. E maua maila na lua se 10% lea i le taimine nei. Ai le whaatinoa le tala noanga le whaamai mole nei. E alu uma i te tonu o lau retirement account. Maua mai. Mana ia. O lau account le ngā. E alu i ai lau lua se 10%. Se fulu le fai sawhanga, se fulu le tangata e ona le ngā luenga. Ona maua le lua se 10%. Whaaputu loa. A fai beo se fulu tau sanga o e whai ngā luenga. O la walu uma i tonu lau sawhanga le lua se 10%. Whaatasi ai mau dividends e whai i tau sanga e uma pea whai le pay cashinga. Alright? Wai masani whai dividend, ona ame lea o le cash, pe 2%, pe 3%, ai tu usesi pasene i tonu o le retirement fund. Ia manino le mea lea le sini mai ai. Ani. Alright? Mana ia. O le ale mea le a whai o la pasia ne tu la fono e whai i le medical healthcare insurance. O le amendment o tu la fono lupi whala le lua fe ma le 5 lena o tala noa atua. O ina le tala noa mai ai i le 3% ma le 3%. Mana ia. Na maua mai. Maua le. O lau lua se 10% le au mai vai aso uma i tonu lau te tongu. I te tonu ai o wha maumaunga lupi wha. Ia tu sai ma le vaenga o tu la fono lea. Lea na pasia le lua fe ma le 5. E 3% le tangata whai sawhanga, 3% le tangata e ona le ngā luenga. O mai la le lua se 10% lea o le teime e amatai. Ona mai lolo o whapela o lo tutongi lela a mai le vai aso lela alu manai nei. O le meo le awhai. O le atu le 50% ma le si 50%. I to tonu o lau retirement fund. Mau mai. Mau. O le si 3% ma le si 3%. I le lua se 10% le ele ai ma se mea fou o toi whapupoa. Mau mai. Ona o mai leo le o le 1% le nā. Ona tu ulole i te tonu o le Medisave. Medisave. Lono winga o lau account le ta o le Medisave lea a fie lalo o le tu la fono lea o le medical health insurance. Ia. O mene tau le si le fie ele au vai sa fanga mai o lo fa fonga mai. O lau retirement fund. E nai fa ye au loans. Mana fa ye me uma. Mana ia. Yo. Au i le Medisave. Sa wala. O nai toso ese mai ai lau toru se lau le te tala noa mai ai. Mana ia. Ele au mai uma le Medisave tolu fa popo le tolu. I to tonu o le insurance. O tau sanga uma a whapeo leo e malie e te pato le scheme leo e malie you don't have to agree because e amata lotu la fono toso mai lola o tolu ma le tolu, right? Ona fai lola ia lea o le account le Medisave. E tu ia la 1% lea. Le 1% lea. O account ia lua le Medisave male retirement fund. E pule ia le tangata e ona sa whanga. E pule, ele pule ai le insure. Ele pule foi a o ai lava. Scheme, ele pule scheme. Ele pule le scheme. Pau ale meo le avese mai le scheme. Ava beo o le sui fai sa whanga e tolu se lau lau premium. O le premium la le tatalo no ia e toso ese mai tonu o le Medisave. Mana ia. Ai maua. Mana ia. Ava pela le la vea i malau whanau e to tolu. Ia. Le reduce i lalo i le lua se lau le tangata. Ia. Lono winga e ono se lau e kava ai depende se to tolu. Tolu. Malau ma oe le contribute e tolu se lau.
Tur se lau. Ona iwa se lau lea e ka vai tangata e toa wha. Fa. Mana ia. Toa wha. So o se si ala e mai pe a whaina pe ale vai fo mai se i wha malam lama muri atu. E a fia i. Mana ia. Ole iwa pasene lale na oi amina ole tolu ma le tolu. E to tonu o lo mweri save. A o la le tausanga fo a le la tatou sauni fo i o tu tausanga fo le. Ua to tongi le dividend. Right? Yeah. La fa yetu mai no fai no mele fai no fiena e malamama. Sau ta. Malamama fo le tunu. A fai la retirement account. O la se la wafe. Mani. Le taime fai ai le dividend. Dividend. Okay? Ela tope tu i la fai no le la o calculator le. Okay. Ava pela o tuenga tu pela retirement la wa ai. E se la wafi. E te entitled la ile dividend. Fa pela dividend le wa declare ne. Eva pasene. Right? O le eva pasene. Fa tele ile 0.09 multiplied by 100,000. Dari mai. O lau dividend e tu te tonu o lau retirement account. E i wafi. Mau mai. Wow. E i wafi. Tau sanga leam te at nelo tau sanga mua na to ato e o elea o se dividend ale nupi fa i le iwa pasene. Tau sanga leam te. Le la o fai mafata tainga o lau retirement account la e se lau wafi. O no winga at the end of the year. E a fai te leo paro le avli. Au mai lau statement. Ua se lau ma le iwa afe le paleni o lau retirement account. Right? Mana ia. Okay. Right. Ta me i mai lola i le dividend mole Medisave. Yeah. A fai la o accumulate ni la o Medisave e tolu pasene ma le tolu pasene a la i la paleni pe e lu afe. Right? Lu afe ya o le dividend e iwa pasene. O le lu afe le. Multiply by 0.09. E se lau bars fulu. No. Le iwa pasene o le afo le lu afe. Yeah. Right? La was full. Se lau bars fulu. Ona fa popo fo leo lau se lau bars fulu. I lau lu afe na iai. Ona lu afe se lau iwa fulu leo le paleni o lau Medisave. Au i fo Medisave le sa wai le ti tak me lau 300. Lau premium. Leo te fasolot. Leo te fasolot. Vai fiel taupu. Ono na winga, o lau retirement. O lai maua wha manuanga. Masani. Te paro ai foi mai no ai ma isi me te whai ai. O lau Medisave. Pau ale me whai ele Medisave. E to tongi mai ai lau premium i le tausanga. $300. Se lolu se lau tā la. Mana ia. No winga la. Umar tausanga a vese lau, le amatanga tausanga a vese lau tolu se lau. Patasi ai maleonu se lau lau independence leu e agree a mai le Medisave. E iwa se lau e a vese mai i lau Medisave. O le pāleni e tutoe. E afe se lau. Ai manatua. Throughout the year. O le alama sau ale tolu. Yeah. Pasene, boleono pasene i tonu lau Medisave. E toi o at fo i lesi taimi o le a fai le dividend. Ia pe ave ese fo le repayment o lau premium. Yeah. Wa toi o fo i lunga le awala e mawhai ai o na toi te tongi lesi. Lesi iwa se lau. Pe a fai kava o e mau dependence to tolu. Wa maua mai la me le fai mai nele au vaenga le o le a ave uma le tolu plus 3 e fai ai i le med insure. Fa mole le ai. Na le tolu se lau ta la lava lau premium e tutongi i le tausanga ai ave ese mai lau Medisave le tangata lea.
e taua o le whaisawhanga ale nupi wha. Ai ele te utupe ai o. Le ai la se me awhi ai oe. A e whia ia le scheme. Alu a oe te tongi sa o alau tolu se lau i le vaenga lewa aia i le scheme. Ina ia e a whia ai. I le scheme e o ia sa whamtalang. Ua maua mai. Ua manino nara me tau pule. Nanga tāua ia o le tau whaavalea male mea tu lou lo ngutu male afi. Male mea lea e o whai mai. Leo fo la to fa popo lesi la fong. Male mea mule o te whamanatu atu. Te o pai atua pali whamanmole ata tele i o. Ia, okay. Nanga tasi lea mea nau o i tau whavalea toru lea. O lau se fulu lea o e employee, male se fulu pasene mai employee. O na lua se fulu pasene lea. O lea e te whamoe o lau retirement lea. A lea lau filosofi mai, o le ono pasene lea, 3 and 3% mai le MediSave, mai le MediInsure. Lea ua nofo put them together, whai mai, o lono winga. O lau lua se fulu pasene lea o lau retirement, lea o le AVS le ono pasene lea, o lono winga la, toe se fulu wha pasene lea to toe, o lau retirement. Afaftai, lea lau manino tafa manino. Ai, e se, e sa o le lua se fulu pasene na, lea ua mai nei. O le atipe se mai le ono pasene e tu te tono le MediSave. Ale no fa matua. O na toso e se mai e loa lea na le premium. E iai la le mita upu leo te fa matino atu. Leo te fia fa manatua. O leo te fai atu. E pule ale fai saufanga i ana akaunti e lua. Mana ia. A alu suanga le vatele a wa atolo 5. La le me tupu. E nominate lava e ole me fai. Mua. E ave umaitua lau retirement account. E se furu whapa sene le ua alu i e te mire nā. Right? Yeah. E whape nā foi lau MediSave account. E ma whai fo nā A whai e te retire ai mana o lai e se pā leni i to tonu o lau MediSave. E pule oe. All become part o lau retirement. Ele ai la se me fa pena ave uma le tolu plus 3 lea. E fai ai i le insurance le ai. Now le premium. A wane mix up inga le premium me tolu se lau ta la i tau sanga. Ma le 3 plus 3% le e ave i to tonu e tu lau MediSave. Mana ia. Ai pule oe. Pe a ole te me a tolo 5. A fai la a tolo 5 a we decide. Ave ese umalau palani o lo toi i account nei lua ro retirement and your MediSave. Mana tua la o le whainga nā laina whai whaapele melea o le ave ese o le MediSave. A iai tangata e retire. Ua umala lato teimine no pifa. A e manatu lato o lea ua le toi whainga luanga. Ave tua na o la retirement account. Ai tu ai la o MediSave man tu la le to tipia i ese tupe o le to fenga lunga o retire right o le me lai fai e ma fai na fa pe mai le sui fai sa fanga pa no pi fa tu o pela o MediSave e fund dai o future premiums payment mana ia right wa le la li kaya ele ko sa se kupe ko kong mana ia ke le soli ai ave ese mai i. E ave i tau sanga lona winga e tele to e popole. E lo pete ua e maliwat. Wa tele pa nido. A oaie e a foi e manui ai. E ono manui ai le fale tua. E ono manui ai tamaiti. Awa o le merna. E la vea lai lalo o le wili ale tangata lea e ona i ale MediSave account. Pe a fai e maliu. A uoti au mailo tolu e kavai fata se mala ufanau se ilonga o se yo ina o umale tupe ai mana tua fo e fa au pele mau o le dividend i tau sanga mo le paleni la to toe o le MediSave mana ia o mau mai mana ia mau ai faia e tele mana o ia e fai o le ala me tupe Lelei ave tu au tupe uma retirement and MediSave
Ai mana ola te alu te tonu o le scheme lea o e vai e pelo so fu maloloina. Ena lo le voluntary. Na lo la ia no vai tua na le su e lau tolu se lau tau sanga e sau tongi sa o ile scheme. Ele to e a fai na ai lau account I te tonu wa fo e te re o to e fai sa fa. Mana. Wa mo mai. Se lau pusene. Nanga te tauna malama lei, wa le o foi mai. E te le to e pule ai I lau tupele o tipi o le 3% ma le 3% fa mole le ai e pule lava le fai sa fanga ia. Pa wa tai me mafai ai ona pule ai fai sa fanga ai ave o metua. Ina ua o lau retirement age e 55 tausanga. Se lau paseni. Teo ke ofo pari ai le manino tatu o tunu. Le ua manino le maita tanga o le vaenga le. E isi si meo I le vaenga le ata tele I me ia e le vaenga tele alen tau tu le tatu whai ui. Isi si meo I me ia. I le... Ole mea muli. O whea lai ave iei premium sia wa le tatu tala noa ili mea ka ole made insure. Right? Whamone mole a langa ni ete nata na facility na po, le melen whai na po. Ia? O premium sia. 300 every year au tele mai. Lela wo o tele taia. Is there any possibility e koe maua mai la tolu se lau premium le na tipi I tausanga uma? Aftai tu le. Whai ngofia I o le tali. Mana ia. E ngalo le uso lea e fesili. Ia ato noa le fesili mo le fia whamalama. Ia ato ho le fesili ina ia mawale a manoa fesili ai. Mana tua. O lea tātou te whaungaina le insurance principle. Great. O le mo mai tu le. Mana ia. O le concept o le insurance. Lela ua tua le whatetenga lea e tali e le fesili as uso na. Tatia la le mataupu le insuina o lau soifua maloloina. Ta mei mai la isi tu inga insurance. Ia oe lo no foi Amerika tu titi. Insure uma mea uma nai te ala aima. A insure lo fale. E lua afe pe lima afe le premium tongi te sang. O le ale meta o le insure le te foi ele me le lo fale. You are insuring in the event you are insuring against the risks. The risks. What risks? O le mu o le fale. O le sau o le fa. Ave lalo le fale. That's why you pay a premium to insure. Your risks involve ile owninga o le fale. Mana ia. A umala se fulu tausanga o totongi ele fa pea e na le pauna lo o tausanga uma e se tongi ale prim lo pe li mafe ti pensa al tele o risky e cover a umala ya se fulu lua se fulu tausanga ele I mu alo fale pele ya se ya fa wa fa ina lo fale. That's the risk. E tele to e mau le tupe. Yeah. You were insuring your property to cover against the risk of fire and hurricanes. Illegal. Ole makau pulunga leo ke fia fa sino atu le uso lea. We are talking about the principle of insurance. Tato me I mai lola le tolu se lau le. Tiri mai ai. Se fulu tausanga e tele mai e toi mai autupe. Mea mua o te whai atu wapea. Ele ai se si e tu wha maunga. Mani. O la utala moi, ai longa i ese sa moa po se tanga taola. E pepe mai ai tau le se fulu tausanga lea o te tongi le me lea. Ele ma. Ai le mai fo. Vi ia le tua. Mani. Whawhetai le tua. O whai so sao mois tangata. O whai lo sao mois tangata. This is why the insurance use the concept of solidarity. Solidarity, yeah. E mo mai.
ua consolidate uma ia premiums tu fatas ina ia cover risk, right? Mana ia. Ale mai. Ele ma faina to eva tua lau tor se lau. A lau tor se lau na. Ia e mana tua. Yeah. E iai lo ainga. You never know. O le plan o le me a tore nei. A tupe matele. Yeah. Ona fausia lola ia o se fale mai specialist. Okay. State of the art hospital. At the end of the day. E iai mo meu diagnostic labs. E iai fo mai fa pitoa. A le tupu le mai a te oe. E tupu le mai lo walo. Madi. Po le alo lo walo. Grandchildren. O le na fesili e manai le fesili. A wau tau tino atu. Ele tu fa maunga ses. A le policy, ma le principle of consolidate, o le solidarity. O le mena le foi fai ina i Amerika. O le mena mau o ai ia tele officer insure. Yo. Yo le na. O le tali le na. O tu. Ile to e maua. Ai fe soani mo isi ati na ele e fua i le tatou whainga malo i tupe ia o le a surplus mai i le tausanga. Wa te tau na whai se tatou whale mai whapitoa. Na ia aua nei toi a vea tangata i whafo. Ai wa iai fo mai whapitoa, ma equipment whapitoa e whai eisu a suenga. O na manuia lea, la i titi le tau o le malo e alu ai i le totongina o pili o le ave nei i whafo i New Zealand. I overseas treatment. Ma tūlanga o matua le lavai, tasi le vaenga o lo whape nauna. To e se ai tupe, whaalu o le malo. Ona na le to a se lautangat. Ai o le tai se fulu miliona i le tausanga. O le me moni leu tala no atu ai. E ave ai whafo. Ia, o malia le tali le fesiri. Ia, le lau tai i tonu a le mele pari te lo foi o le fai unga foi leo le mele le ave fafo. Reinsure. Fa fena fa tupe tangata ia pe a fai o le atula i mai ia le scheme lea. O lenta tala noa e na o le se lau ni tangata mwhai i le teminei. Ai a fai o le a o mai le teimi e a fo i e ngalue ina i le scheme lea. E fia la ni tangata o le ue ono ave le scheme fafo, and how can we finance that number of people? Pe am fai ono tat fatinu i le scheme lea. Man falo. Tulepa. Ele i faua roma se aso e tasi. Mani. O le ngā luenga lena mātou whaia. O le la ator tau sanga. Ina ia mae ea sa ililinga, matali fesili na se sauno mai ai. Mani. E whape wheo na whaatupe le overseas treatment. O le tolu se lau tā la lea tatal noa. Mani. Tolu se lau. O le premium ngā. O a mea la vea i le premium lea. E te alu e wa aile fo mai le private? Specialist. Well, not specialist, but GP. E te alu a ngase te le alu specialist e te le GP. General practitioner. Ia ona mai au whala au mama. Ia mai lau talavai. E kava mena ta o mai tau savali. O primary care. Primary care. Kava na. A alo e vai ele, a mai o ele fale mai I mototua. A mai lo pili pe a umana e o ai malos. E lua se lau limas full. E totongi ile funds le med insure funds le ke vai a kwai le tu uma ai ia premiums. Malai. Ole ya. Mai o te le mana o tau fai nu mela langa ele tala no o te fai tete ma o fa alo le kapeneta. Paftai. Nene te wo lau watu mea ia. Ia mai o le lau a le fai ungale. O le consultations. Na tau at fa pena. E lama matoto e tupe. Man tu foi tangata fai sa fanga ia te tongi lak tai torse lau e se lau
luas furua. Ia fua mai oi. E fai tau miliona tupe mau mai na. E to tongi ai le primary ma secondary. Right? Manei. A fai la wa umana matou tilo i le expenditure, national health expenditure ale malo samo. E fia tupe na alu i le tausanga. Ie na o va iPhone mai private, ie na o va iPhone mai le public health, po le hospital, e fia na tau fia le fale mai. E fia na tongi ai a vai, mea uma fa pena, medical health expenditures. O le alfa inga. Na le fulu tolu ma le alfa miliona. Ia fua mai oe. Afa tele lau tolu se lau ile afo il tolu sulu afe mo le 1 miliona. Afa tele la le lua se lau ile tolu ia dependence les de tongi de tai lua se lau. Fa tele ile ia lau fa ingo tangata na. O tangata na e tolu fa tele ile tolu fulu afe tangata fai sa fanga nupi fa. E fia. Tolu sulu 1 miliona. Yeah. Na. 36 million. Oe whalongo mai oe ile pili le mātou te vai i tausanga umana al fulu tolu ma le 1 miliona. E tele le tupe totoe mai i. Ona mana tua la tala o le partnership. O le partnership ale malo matakata o le atunu u fai saufanga mai e fia awai le scheme. It's a partnership. Ta ua le upune. Fai mai le upu keneti. Le ai masan. Awai te fesili po le ale me alo atunu e fai i ate oi. Ai fesili po le ala ume. Fesili po le alo usao. E fai mo lo atunu. There you go. Aua e te whaalango na ole malo e sau. O lo soi fua malo lo ina le e te la noa iai. Money. So we are saying it's a partnership. O le sao le malo. Ma le sao oi. Aua le amaia whaupunga whaapolo kiki. E tape ai se mea sili o na tā ua ma le lei mo le atunu. Ana ua fai atu. I le tai o Amerika. Te siri po le ale me fai oe molo malo. This is what I am aiming at. Ngā lulu e whatasi. Ele na o le nupi wha o le a lato fundinga le mele nei. ACC? ACC. Malo? Wai ona le ACC. O tangata fai saufanga. E te sile fia le tupele au fai saufanga ua fia se fulu tausanga o totongi le ACC. Ele ai ma se mea o maua mai ai. Ale au fai saufanga. Tasi le pasene le tangata, tasi le pasene ale fai, ale ngā luenga, fai ngā luenga. E fai tau miliona ma miliona tupele ai tonu le ACC. Na tipi atu i saufanga tangata nei. O lai whao ngā ele ACC. Ele o lava le ngā runga le ACC. E te tau o na tu umai le tau au le ACC. Mātou te ngā lue whatasi. E iai mai o tangata fo i e la bebea i lalo o whaalawalai whafuse. Ne pau ana o mai lai o i le ACC te tongi. O te leo whai tio. Ai pau lava o le teimi na tusi ai le tū la fonu. Mari. Ona amele o tupena. Tupi atu le pasene e tasi tongi o le takata whai ngā luenga. Ma le pasene e tasi tangata e ona le ngā luenga. Wa o le taimi ua tatau o na whai se sao o le ACC. A wā le soifua malolo ina o le atunu. A wā o lai fo e ave e tupe ale au whai sao whanga. Mani. O te le tau atu, ai whai tau miliona se vaenga fo o lo tausanga ina nā. A whai laune nā, e au mai whaatasi ma finance tu ai tangata e lawe vea i whaalave lave whaafua sei. Ape nā,
Na pawala me o tongi le ACC. Oni fa manianga fa tautupe. Pe a fa ia mana mia fa fa manianga tautupe. Pe a fa ia fia sesi ise. Fa la vela fa fosse. Ia. Tasi na mai ngai. E o mai tonu na isi foi miliona. Le tupe le na fa nga le malo e fa ia le health care. Overseas treatment, ngale overseas treatment ale o ke kalangwa kwai. Yeah. O lo fa tu ina le lipoti. E au mai e fai tau milale no fai tu tele e tala fule ia. Ai au mai te tonu le scheme le. Ua fa mama ina le avenga ale malo. Al malo. Ile ave o tangata. Se papa ile se na ia fa bon mole pali. Ile fa tele net tu pelea o le reinsure o tangata. Okay. Le ta tele yo le ai fa solo atu. Ma na ia fa solo. Io na malama le. Dai. O ila le tupele mai le ACC, ma le si vai ngor le tupe mai le NPF, ma le si vai mai le malo. E tu fatas. I lo peo isi. Tol sfuma tup milona. O le na tupe. O le fa nga wa tasi le vai nga sili ona taungata. Mari. O le overseas treatment. Awa ao ina ngase e mana mia le lele mai o le ambulance. E abatuele mai. E totongia. Ape na foi tanga tolo ave faf. Au mai pili oka. O le ale mea la fai le tato reinsure, le kako insurance scheme le la fai. Ile overseas treatment. O le ua ta settinga ngele fai numela e lua se furu afe. E mawhai o na oi, au te tautino atu. Ele o se lua se furu afe tangata e ave ngase ile tausanga. Ele o e ava vena ona sai lau mon lai se lau mon tupu tangata le titia sili atu se lau ai fai tau miliona le mela e ave. A lua se furu afe la tangata e kava. O le ale fai ngai fai e. O le reinsurance. Reinsurance kicks in. E ona vai lo leo meu company fo e fai mo reinsurance. Mato negotiate lo la ia lea. Vai atu ai. Ia. Mato tau mawhai e reinsure le ia lea fo le se fulu le se fulu percent did we say 20 or 10? 10, 20% o le lua sila wafe. Lono winga, e lua se fulu wafe tangata i ema. Lua se fulu wafe pe lua wafe. Lua se fulu wafe a. 20,000. Okay. O le ala tau premium e tau mai a mātou te insure i ngai le lua se fulu wafe. Maximum 20,000 a ia. E whape mai lole a foi. E le reinsurance like Southern Cross or Tawa or whatever. Tongi mai la le luafe por tolu afe. Supposing e tolu afe tangata. Right? Pa tele i le luas fulu afe. On sful miliona. Fia? 60. Yeah, sorry. Luas fulu afe. Pa tele i le luafe o tolu afe. Right? Ki kau fai ngumela. Onus fulu miliona. Yeah. Ya, e tele na fai ngumela. Kele. Ile o yai. Awai e a foi ele ave uma mai fafo. Say it's 10% for the sake of our argument. Ya pe luafe. Pe afe fo pe luafe. Afa tele la le luafe fa tele ile se fulu afe. 20 millions. Okay. We can always adjust that figure as we go along.
Pe vai atu le to tele tangata le insure tangata. E insure. Ai le o yen tangata e o fai numela na. Say supposing is 20 million. Ale tupele mo mai ACC no pifa e fai ele malo fai ele overseas treatment. E todos full maleo no milion na. Tosu. E fai ngofie mata ngofie. Ona avele lo full milion na. E fai ele reinsurance da cover le vai ngana pe ave fafo. Oi moma. Mana. Ole mena ele na fai reinsurance. Ina ia fai tier tu pealo. Ai kavai ai o ta watu ia ila o fionga. Ele o se fulu afe tangata ave tau sanga pe a ole mea fole na le mana o ele malo ia fausia se fale mai lava I to tono sa moa e ai fo mai fa pitoa malato machine testai ona le avea lole I fafo na le alu alelo los fulu milion na le tongi ai le reinsurance ai mole a matanga o mitau pule e fai le reinsurance I fafo e lo pe uma le tau sanga o te tau ona fau se fale mai a matu ma fo mai popoto mai fafo tai pe o initia wai fai ese partnership al scheme mas fale mai I tia wa in tia o to poto fo mai ri o le tele fo mai in tia e train mai o I engelani ia po fe ase si me tau mo fi ai but all the solution no le meta o pule overseas treatment which is the most expensive part of the insurance o le fau o le fale mai nei Samoa ma fa to tonga e test tu mai to inga test au mai mo fo mai ia na umale ole Mane ole pisa chef ole fuanga na pari se fisilia sitangata le fisili mai lunga I fa mon mo le fia malum lama ia a fai o se ainga ele ai ma se fai sa fanga ia na to tasia se atali e fai sa fanga o le ainga o le extended family o le se tali el scheme ia po le I to ainga fa pe mana tu foi tu le pa ele fa pe a foi le scheme le na tau fi le ole o le mele o I ne o tanga ta ele fa le ma e te tongi le lima tala le fai mai tu le ia ele ave sel mel na e a manoa pe tangata na in a subsidized rate okay ele fa pe o le a foi le scheme le ona ave umale le scheme ina ngaluenga le ai o tangata ele mo ni ala tupe e maua lava le puipuinga I lalo o le fale mai ai mana tu le o to tele o ese mai o le fale mai o le o le private sector o lo no winga o la tele foi le avanoa I to tonu o le fale mai a Samoa na paua le problem me tu lai mai o le taimi e iai se ngase ia ona avele via ave faf alele le scheme ia o mena e masani au na iai finga fa vai o tele fai atua a o tatou tai e fai finga fa vai ini tangata fa pena e mafai a ona fesoasoani ia le malo ele tu la foina one of our motto is no one is left behind yes right launga tasia tangata uma e launga tasia tangata uma and your health is your wealth right o lo so I fua malolo ina o lo tamau a inga le na manai ea o maliele fesiri I si uso na ele abe se ai le scheme ia le scheme le malole e vai ole that is the state responsibility manai ia no fa all the responsibility of the state e look after tangata ua le mafai nanga fatia ona totongi le tolu se lau e au fi ai te tonu le scheme manai okay o malia le fasiri malie o manino lelei faftai la sunga pali
Ia, se ronga te vana o ye se si ai se ofesili le kau tau ese mai matam ta upu alanga o lau tsunga e te tauna manino le na eta ua le nupi fa na fa tu ile 1972 ai ola ofesili ai superannuations a tangata na ngā lulue before 1972. Yes. O fea o anga i eitu pe tangata i. Paftai. O tupe na. Superannuation. Le sa tipi atu pe tangata i le super a. Na fausia lo le nupi fa. O le matau momoana na lotea ele malo. How to compensate? Ia matoe toso mai to tonu tangata. E o mai le nupi fa. Ai akilia mua commitments. Sai lalo o le superannuation. E fai tau miliona tupe na tatongi ele nupi fa. I tangata o le au fai supa. E le ai se sene na whaunga ina ele nupi fa. Na toe compensate uma. A o tangata nga entitled. Transfer mai lola to paleni la iai. I to tonu o le nupi fa i le tasiva fitulua. Okay. Wa umala o na compensate. Ina ua fausia le nupi fa. Malo. Ele o to iai se supa. Mai le aita lafu fo le nupi fa. I le tangata fai supa. Na tau le mera na o le whaai poiponga a le superannuation fund ma le Samoa National Provident Fund. Mani. O le na? Malo. Ele iai se mea na ngole. Na sila le iai le whai ngā malo le nā taim. Ina ia awane ia whaina tangata e ona tupe. Aftai. Ia ai anga leo e sao noa. E o te fisiri mai, anga leo watu pe a te tau. Na mea mawhai uta me tau pua u. Awal mea ia malama ia mea ia wa e sao noa mai ai. Mai fisiri mai ai. A ia si fisiri o te toi na. O lau taimine le tu lep. Ia. Ai, o a foi nisi mea. O e ana ufai atu. O lo o whaatali le whaai unga o le consultation o te iloa. E toi whai lesi consultation. Ale o le whai unga o ale tu ua le Christmas. Ia po o le amatanga lava o le tausanga fau. Langa e tatau o na malama uma. Leanga o le ua tātou pasi le teimi e whai ele fesiri. Pe whai pe le whaia. O le fesiri. Wa uma o na pasi le mena e whai. Pau lava le taimi e le whaia ai. Pe a fina ngalo le kapeneta ma le whai ngā malo. Le ai. O le ale whaia le scheme. Ia ona whatango filole le malo. Repeal Lole Act. Ona umalo lea. Mani. E le pe o le mea na whai ele fionga ia tule epa. Lua se furu tau sanga o nofo ai. Lea ua atu le whai ngā malo ina ia clean up outstanding bills. Ai oso mai whai mai na ala na tauna tau fia o le sa whaatalitali e me sa vale tonu. Ia me vale tonu. Le ai na whale tonu a o ia. O le maanga whangafa le lei. Ia ola utala lea ke le ilopo ia se sing baenga lava o fia fasili aises. Toi tasi al fasili lea whamole pari ole au whaisa whanga. E iaise a wano e whiriwhiri ele nangata whaisa whanga o le fasili lea o mai lalo i pe join the scheme. Ale o te lole o mantata noina. Compulsory. Ia, lasa o te whoswani i le fasili lea whamole. I le tulanga ia o le tulafono. Bua uma. Tātou te le toi a sia le vaenga la pe join. Mane.
Ele ai se ngai o tula fono lea o le healthcare scheme lena fai. Ma le tula fono pe te mantua fo te milena baba o le tunu ina ua. The text. Na ua fa atu le malo le tula fono le GST. Yeah. Oi mana tua. People did not have a choice. Na pasi lo tula fono Aludo. mana tua te tongi o mai tangata uma. Ai alo te whatau, e se tongi al GST al whaloloa. Yeah. Ele ai la se senga o se tula fono ole GST. Ma le tula fono ole nupi wha. Wa uma ona whai mai le tula fono e compulsory. Manei. Wha malulu atu. Yeah. Na pau ale amang noa e te le mawhai ai ona ele aufia pe awai. Ina ua whai se whai unga al kabineta. Le ai o le ale whaia. Ma lo wha alo lava. O tātou taitai e whaia le whai unga. Okay. A le mātou ngā luenga o le whaapupula. Yeah. O pros and cons. Ma benefits. Why we need a Samoan healthcare medical scheme. Io la so ne tu lea. Tu lea. Pali o te leo titira to esfulu a minuti a torta lua tula. Ona o le tamwhai ia wha manino, mwha malama le tatou atnu. Au te tonu foi. Te ia wanga nā pali o iei seisi me sili atu o e silafia mo le whaafofonga anga le tatou atnu. Au manatu. Ivas full pasene o le insua lea. Ivas full viva pasene lea ua manino ia le tatou atnu. Se ia wanga nā lava. Le tangata e musu e manino malamlama. Pafai. Melnana laino u tapat. Leanga leo te manatua ia le isu tā ua ia. Yeah. Ole fesili. E whaatanga o tau ie no foi fafo. Amerika, New Zealand, Australia. Na tioing. Ona iai te tono le scheme lea. Mi fa penisi ia lan mela mato mana mi ai ole kava mato New Zealand. Yeah. Amerika, Australia. Ele se senga. Ai me New Zealand tau tala male nganga fa alo ia New Zealand. O New Zealand. Ai citizen e kava oi familianga fa soi fo maloloina. A ola te mi o mana o mia e fole wa a fie ngase tunga. Yeah. E te alu lai vai specialist. Manei. Ai alu lai vai specialist. O ise fatali le tolu masina. Ono masina. In New Zealand. O fatali le specialist. E kiwa. Oi mau mai. Ta ua ia le mele mo o tau mai fafo. O lo o tau alala i fafo. O le tangata i mātou nei sa moa le vele scheme le iei nei. Pa a fia fo le scheme fo. Toru se lau ai mawhaina e alu i New Zealand. Ave oe e tonga fiti ai. Ili toru se lau. Te fia tu lepa. Te sira fia tu lepa. Na matua o le valele, na ela tua o le valele, o fatari mai ambulance. Ave sa o le falma. Ava tua le falma, fai mai loia. Sound specialist, fai polar me fai. Within a few hours, o tau nua i New Zealand. Ua fai. Ai sea, ona o aia inga i le vā wha malo. E ala atu i le lato scheme lea. Manei. E vave. Manei. A lo so sani la ie o lo fa fonga mai. Ai masela o fionga o lo i. Ai manatu e te malanga tai lua, tai tolu, tai wha mai sa moa i le tau sanga. O lau whautuanga. 300 tala is nothing to you. Yes. Yes. 85 cents. 85 cents a day. A day. Yes. E saula te asesi mai. Ai te ua le vea fa fo se o se ta vale a fia tu loa. Yeah. A fai e te tongi to se lautala.
E Meriveka o New Zealand I le valele. Tau no New Zealand. Ma ai le fo mai whapitoa. Whai le tau tonga. Priority. Ai alu ai sau I nei mai New Zealand. Lat wha ngā New Zealand for example. Ai sau New Zealand e sau nei e a whaina I se ngase matuia. E mana o ai le Meriveka. Ia po mana mi ai ia tonga fitinga whapitoa. E te su e o ele awala a vei o New Zealand. Ai o ot for you. Ia tailu. Ai ase longa o emergency. Ai a fai o stangata fore le ai malosi ai fa. Ia la wal kiosol valele. La wal New Zealand loa. Alu lo New Zealand la. Ai fe men fo fatali specialist te tolu masina to ava ai le o. Ai watu I le scheme lea. Lena I Samoa. O lena vai atu le fo mai ma o la tou mo le vaenga le checkinga. O ina I Samoa le teimi lea. O la e kava I le tolu se lau tāla. Ea. Na watu a oe. Alu lova I le fo mai. Fai loa tonga fitinga. Ia o le advantage na mo o tou. Ai lona lua. O lau whau tuanga I tangata I tatu tangata Samoa. Teimi leo o te tauna tofu le ainga ma le meta o le piggy bank. Why? Teimi uma e te alu ai whailau whatau ai te toe mai le 5 sene tā la, 2 sene, 2 tā la, tongi ai te tonu, every time. Whaamalu si e tonu le ainga. E te sila I ai, e o oa e a te sema o whaitau lau piggy bank. E lopo o whase lau tāla. Ua maua le tupe e tolu se lau tāla e te tongi ai le medical health insurance. A lo ta maa po lo tina. Ia po se si fo le ainga. Tu sa leo te tilo pali I le tupe a Amerika. Tolu se lau tāla. No vinga te tilo I le iwa su 5 tāla. US. That's right. That's right. He va utala I. Well, o le rate le masani a mo le rate le e tala I lau se lau tala atoa. It's about 285. 285. Still. 285. $100. Cover. Mo se si mea lo tava le vale lau tanga. Ole te lole la whai utata noanga. Ole fe au foi leo le message foi leo from us today pali le ngata o Samoa te tonu o Samoa I fafo le u fa manino ina le taua o le tutongi e foi o ta I torse la u tanga te fafo I tonu o Samoa ia e mai se lava si o tatu nu o lo no foi nai Samoa pali e taua le mele mo au ia le fa longo talam au ia le fa longo inisi o tangata o lo tau whai e whaaleanga le melea. Ele, it's not worth it. You know, I pio le nale langona. Awa tuia le nei awa noa, pali I sau to e sau noanga, ia ma se mea ele I pa I e tātala noa, ia o na po e leo nei po, ai whafte tele, mōrem tā upu ato tele I lato o lo o whaafongaina, ia ma a o ina foi I lau whaasoe le nei a fiafi, ma whaaloalo. Ta whawhitai tu lepa. O te manatu foi ua le vela le whala. La tole tu la, le lua tu la. Ai o te le lopo o ini sifisiri o te le italina. E au ngā. Ai nana o whapea. Le mamalua le tunu o lo tau alala I Amerika po whea lava le tua le rarang. O lo sao taua. A whai o lo soifua, lo tua a tina, po tama. Pe te fia fesoso ani mai fo isi o a inga inei. E te tongia. Nā le whaatasi al tausang. Ia le primi me tolu se lau. Talia ma le anganga whaaloan. Ai o nisi tūlanga. Ia o le nau o tali malamlamatu. O la ualui, ie o lo mana o
I whaaleanga ia po o le fia malama fo. Nani. We stand by to respond to your questions. O lo mātou sauni e tali i le mai aia. Ma le nganga whaaloalo, ma le whamaoni. Ia tūlanga o le ate tupu mai. Ai ave ia le nei taimi o te whawhitai e tuai i la uwhianga tu le epa. E se le mānai o le tā whilo ainga, ma le tā whaatala noanga. E manino lo finangalo, ia e whape nā foi sautali. A whai e se me le manino ai se tasi. Ia, o te whape atu, o loo a manoa pea, ia sa monei le official nupi wha. Ia, po au foi pe a whai e, whai na share ina i la u email, na wa si le fia la u email. Ia, ai ai se fia tala noa sa o mai ai te au e winga ile meta upule nei. Ave i la u email. Ia ona o tali atu lea. Ia, ai, a whai te ule mo se awa no tatu toi whilo ai. Ia, whamanu atu. Ile atu noo o lo whaafafonga. Ia maua se kirisi masi fia ma se kirisi masi manuia. Ia whape na foi, alo whangia foi ele tua lo nei tangata vai. Ina ia wha wau oi pele au nanga. Mo le atu noo e ala, ile nei tō whinga o te nofo ai. Ele whai mo au. Io e whape na o na whisuisui ai, ia taimi, ia e pule pela kapeneta. O le mataupu, e lei whaia se fina ngalo o le kapeneta i le mataupu le ne o lo talia. A le ngā luenga mātou, o le ave iai o le whautuanga, e ala isu e suenga ua mātou whaia, o na pulo le o le kapeneta. I le mataupu. O le mataupu ia pe whai pe le whaia. Pe i oele tangata pele ai, ia na o whamtalatu. Ai manuia tele le, nea fiafi tu lepa. Ia. Ato whaatu i lau whiong. Tai tele, lau sunga pali i o le lava ua saati o whaiva, ua sa whaoti fo i leu tu al whai mea, i au tiute mau whaiva o anga waa, ai maisi lava na tanga ruenga ua totofi i ai oe, e le tatu whainga malo. O loo taa per fili ia matam whai e whaaleanga mea le lei o loo tam whai e ui o lea ia lea i te tatonu o e whurtangata o le tue whaingo fie o na uru fia langona ma e whamangalo ai ia i latu o loo tau whaaleanga mai ia ale mesili on tau lea ua toi tasi anai fesili e fia i loa mai to tele tangata i ua mana o tionia tu whafo ia lau tam whai e tu lau i meri lunga i ia mo i latu ia o le awhapea o na whai lau sunga pari e maua pea tā taimi. So si taimi a e le whatapula a le taimi se mea e fia wha manino mō sa mō le atunu pele. O tiu te mau whaiva ia e le seru atu. Ia wha maualo malosi wha o ngaina pera o soifua e le atua soifua. Wha aua wai le tautua malanga waa. Ia ua nei o tātou tangata o sa mō le atunu pele. Ia mo taimi nei. Ia ole atafa ma vai manuia tele ke masi matau san foi ia te o manu falo so fu mai manuia so fu do lepa so filo ai foi fa tai fa se fu se fu ia sa mole atunu pele na tu o le ua na u tatala ale le avanoa ia maua se avanoa e wha manino ma wha malamalama. O le mesi lia lea i so se tangata soifua. Oe, o au, tātou tino noforo le pōnsa e na o mea nunu mea mea tātou te whiangai. So e le taua ia tiau le taimi, e le tau e tiau nisi o mea whia tara noina. E tau e tiau lo nofo le malamalama le atunu. Noe. A whai ua tali au whesili. Mo oele na whesili mai pe a whape o le a e alu whafo e te alu motu launupi wha. Ia langa o leu alu ai paule mea leu te iloa langa na oko through an.
ti longa e provide lau pepa no fo mau o le a e aru fafo on fto am failea ona tala lau nupi fai tonu Samoa e lua e vaenga fa mali atu ia langa o le pu sa le matemi ia male fionga i le lipule ai o le na pe o le tari la tamaile na e te longa i fa ma ninga o lo waru ese for good la aru fafo ese Samoa pa ali lo pepa no fo mau pepa fa inga ruenga mai se no la aru ia ona fto a maua le o lava no e tala ila no pifa mo ele na fsile mai ile vaenga le na mo termine Samoa au tele tu uale fafte le a no saua ni fa pea una le tasi le lua no tu la fa tasi ia ona walu fale ona ele se malolonga fafte le ya auto uma i nei au lotu mai lato na fesoso ani mai ile plate sale la se mato o lotu io es sold out mo se tupe tino tupe lei ia mai a tau ile sure sungat fa fenga mat fa tua ia le o male malu le kalesia ia faia o masui o le si fonga o tai fo e fa kasai UCC church ia mato te o moli atulanga fa te tele tusa o lauto lango ma lauto a lo fa mai foi ile nei kalesia tau mafai ia ma tau a tiai lea tatou to e fetau i le asogofua ta e ao le aso sa ia i matou i amerika nei ia e mo le temi nei ia sa mua faafogafoga matou te lē faavaleaina lau faafogaaga o mea e talanoa atu e iā te outou o mea moni ma mea e taumafai afai o lē manuia oe le tenofo i niusila i tuaiga mea faapea australia ma matou i amerika ave i lo tatou atunuu e oe langa to telo Samoa e leo malama i mea ia o lo tanoina mea pe o le popole fai sa fanga o le ato e tipi ale o manino e le aise mea to e fa popo e pau o le mea o ava no tutusa e mava no tato mo e fafonei e te o lai se o langa fifia healthier o loso i fua maloloina pe o ina o lo tutuliloa i mata upa penei e mo te nei le atu pele lau fionga te matai pale mia ia male mamalu o le tatou ainga male whainga malo o le aso the government of the day malo le loto tele manuia tele o tō whaiva mania tele o tō whaiva ia lau fionga te matai pale mia whamanuia le atua ia te utou ini tau i aso ma tau teimi o tutoe io e au le itoe anga ia tu whainga palota i le tausanga muamua io muamua atu ia maua lo tau malosi maua lo tau loto tele whaalango i le atua i le sanga whaongaina peo o tau ilana whi au malanga luenga mo le teminei o lautou o ona masani o te whape atu ia na mao i whale o lavalea mo le nei fiafi soifua ma ia manuia o e Samoa. Se e mai lunga o le kiona si toe a ina la poa basi ana ta amale ua ta masofa i le tele o me alofa e au le lei si toe a ina masi ana amasina sina teule ta amale mo li fe pula fi male maolo mo tangita. Oh my, oh Touma, fia ma pepe se, oh my tato I pete ma, tato te iloai, uapanau le tu. Oh my tato oh
Maya tato ifo, oh Maya tato ifo ile ali, ole atua moni le malama na soifua mai oia ile taupo. Ole atali na whanau mai ia o mai a tatou ifo. O mai a tatou ifo. O mai a tatou ifo ile ali. Pese 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 la Osana ile atua o afio o maya tatou ifo. O maya tatou ifo. O maya tatou ifo ile Goodbye, my Seleni, ole a o te a. Folau le vasa, le ali e pulei meleke, le ingalo mai Samoa, siuta ai mana tua mai pea leau pasese. Oh, I never will forget you. Samoa ene ingalo atu. Oh, I'll never will forget you. Samoa ene ingalo atu.